ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫିର ଆମର ଅଛି ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି, सोशल जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी। सोशल जियोग्राफी, इकोनॉमिक जियोग्राफी ଆମେ ମିନେରାल्स ହେଲା, ପାୱାର ରିସୋର୍सेस ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ डिस्कशन କରିବା। एगुड़ाक सब एगुड़ा मुझे तुमको नोट डाकी देवी ना नोट देदेवी। एगुड़ा खाली मन रखियार अच्छे गुड़ाए आमको पावर रिसोर्सेस है, मिनेराल्स गुड़ाक है, फॉरेस्ट कवर है, सब ये आसूँ इकोनॉमिक सोशल जियोग्राफी अंडर। तो एगुड़ाक सब आमको देखा पॉपुलेशन सब से तेणु एगुड़ाक आमर जो मेनली हार्डकोर फिजिकल जियोग्राफी जोटा आमर प्रिलिम रे अछि बहुत कोन इंडिया एंड वर्ल्ड दिटांगर अछि। तेणु आमर मेनली आज जो क्लास आम करबा एटा इंडिया रे क्लाइमेट ऊपर है। तो आम ऑलरेडी स्टार्ट करथिले जो आमर इंडिया जो क्लाइमेट टा मेनली मॉनसूनल क्लाइमेट है। किंतु कथा है मॉनसून शब्दटा केबे स्टार्ट हेतला कि रे कांग समय स्टार्ट हेतला हमें पढ़ी नहीं एंशिएंट इंडिया जो हिस्ट्री ऑप्शनल पिला मते कहला मॉनसून शब्दटा केबे स्टार्ट हेतला प्रज्ञा मॉनसून केबे स्टार्ट हेतला हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी थिला हर्षवर्धन समय चलथिला ना सेही समय तांका नाम ऑल मासूदी ना कोन ना भूली गली से प्रथम अरब लोकटा से प्रथम स्टार्ट ऑल मासूदी ना कोन भूली गली सी ही कहथिला मा दिग परिवर्तन करूथिबा पवन टाकू से कहथिला जे सेठी कह जाय कोठी अरब रे कह जाय मानसून। तो सेईटा को हम एठी मानसून क्लाइमेट से दिन चली। अच्छा देखो मु प्रथम ड्रा करछि अर्थवी लाइन टा ड्रा करथिली ए लाइन टा मन रख प्रथम ए लाइन टा ड्रा कर प्रथम। हाँ आ गोटे कथा हम कहूँ शुण एथर संडे को मॉडर्न इंडिया टेस्ट हम है मॉडर्न इंडिया जो नोट डका होता सब मॉडर्न इंडिया टेस्ट हम तो प्रिपेयर हो मॉडर्न इंडिया सब माने यूरोपियन मान आसवा आरंभ करके अप टू 1947 पर्यंत मॉडर्न इंडिया संडे को टेस्ट हम 50टा क्वेश्चन टेस्ट हम मॉडर्न इंडिया। देखो मॉडर्न इंडिया सरीनी एबे जो आमे जो मॉडर्न इंडिया क्लास है एटा खाली स्केलेटन टा हम कहिदेली मॉडर्न इंडिया पूरा स्टोरी टा आउथरे डिस्कशन हम स्टार्टिंग रो मु एटा काहे कहिदेली ना एतिक जिंस मन रखियार अछि मेनली एतिक जिनस हमर माइंड रे रहि गले तापर इजी लागिवो स्टोरी टा नहले गुडा जिनस अछि तो खाली गप सुनुथबो देखला मन रहउनथबो कोन नै हैला। तो मॉडर्न इंडिया एथर तो जो माने देखो जो माने टेस्ट अपियर करन मु तांको कोन कहबी एथर फंडामेंटल राइट रो टेस्ट हला बहुत पिला के टेस्ट देलेनी फंडामेंटल राइट रो टेस्ट भी पेंडिंग अछि जवान देनो दे दियो बहुत भलो भलो क्वेश्चन अछि सेतरे फंडामेंटल राइट रो टेस्ट दे दियो तापर मॉडर्न इंडिया टेस्ट को संडे को मॉडर्न इंडिया टेस्ट हो से तार के आंसर एटा पठे देबा हेडा सो डिस्कशन हो क्लास रे डिस्कशन हो सब अभी तो हमर दिल्ली सुल्तानेट भी डिस्कशन है दिल्ली सुल्तानेट सेटा दिटा क्लास रे डिस्कशन हो। देखो आगे लाइन डोरे टाणो लाइन गोटे टाण एट लेख जनवरी फेब्रुआरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर एटा डिसेम्बर है डिसेम्बर है और पूरा 12 मास भाया रहा तो देखो आम जनवरी रु अप टू मार्च पर्यंत ये जो समयटा जनवरी ये समय धर मार्च पर्यंत ये टाइम पर्यंत जनवरी रो मार्च पर्यंत ये पर्यंत এই সময় जो आमर वर्षाटा होची इंडिया रे देखिबो बिकॉज ऑफ मेजरली बिकॉज ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आम गोटे गोटे कर डिस्कशन करिया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तापर देख मार्च पर्यंत तापर अप्रैल आ मे ए दी मास अप्रैल आ मे ए दी मास अप्रैल आ मे है अप्रैल आ मे ए दी मास देखिबो बिकॉज ऑफ कोन एटा होची कोन ट्रॉपिकल साइक्लोन है
ତାପରେ ତାପରେ ଦେଖିବ ଜୁନ୍ ରୁ, ଏଇଟା ଆମର ଜୁନ୍ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଜୁନ୍ ରୁ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ଅପ୍ ଟୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ସମର ମନସୁନ୍, ସମର ମନସୁନ୍, ସମର ମନସୁନ୍, ସମର ମନସୁନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଅକ୍ଟୋବର ହେଲା, ଅକ୍ଟୋବର ଆଉ ନଭେମ୍ବର ଏଇ 2 ମାସ, ଅକ୍ଟୋବର ଆଉ ନଭେମ୍ବର ଏଇ 2 ମାସ, ଅକ୍ଟୋବର ଆଉ ନଭେମ୍ବର ଏଇ 2 ମାସ ଇଏ ହେଲା କଣ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ, ମାନେ ମନସୁନ ପୂର୍ବରୁ ମନସୁନ ପରେ ବି ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ। ଆମର ମେନଲି ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ନା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ। ତାପରେ ଡିସେମ୍ବର ଟା ବି କଣ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ, ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ ଯାହା ହଉଛି ଏଟା ସବୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲା, ଏଇଟା ବି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ। ହଁ ଏଇ ଭିତରେ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଅଛି, ଏଇ ଭିତରେ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଅଛି। ଟପିକ ଯୋଉ ସେଟା ନଭେମ୍ବର ଟାଇମ ରେ ହୁଏ ନା, କୋଉଟା କହିଲ? ରିଟ୍ରିଟିଂ ମନସୁନ ଯୋଉଟା ୱିଣ୍ଟର ମନସୁନ କୁହନ୍ତି ସେଟା ନଭେମ୍ବର ଟାଇମ ରେ ହୁଏ, ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର। ହଁ ନଭେମ୍ବରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ ତ, ହଁ ହଁ ସେଟା ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ବେଳେ, ସେଟା ମୁଁ କହିବି। ମତେ ମେନଲି ଏପଟେ ବି ଏଇ ସମୟରେ ବି ଡିସେମ୍ବର ଠୁ ପ୍ରାୟ ଏଇ ସମୟରେ ରହିବ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ। ମୁଁ ଆ ଭିତରେ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଟା କହିବି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ। ଆମେ ତୁମେ ଯୋଉଟା କହିଲ ଏଇଟା ମେନଲି ଯୋଉ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ଟା, ଏଇଟା ତ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଗଲା, ଆଉ ଯୋଉ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ ଟା ଏଇଟା ରିଟ୍ରିଟ୍ ମନସୁନ ବି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ମେନଲି ଏଇ ସମୟରେ ମେନଲି କୋଉଠି ହୁଏ କହିଲେ ତାମିଲନାଡୁ ଏରିଆରେ ମେନଲି ହବ, ତାମିଲନାଡୁରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହୁଏ ହେଲା, ତାମିଲନାଡୁ ଏଇ ଟାଇମରେ ହବ ତ। ତାମିଲନାଡୁ ଟା କାହିଁକି ରହୁଛି ନା, ତାମିଲନାଡୁ ଟା ଆମର ରହୁଛି ରେନ୍ ସାଡୋ ଏରିଆରେ ରହୁଛି ମେନଲି। ଏଇଟା ସବୁ ମୁଁ କହିଥିଲି କାହିଁକି ରେଞ୍ଜ ସାଡୋ ଏରିଆରେ କେମିତି କଣ ସବୁ କହିଥିଲି ଏଗୁଡ଼ା। କିଏ ଆସିଲା ହେଲା, ରେନ୍ ସାଡୋ ଏରିଆରେ ତ ମେନଲି ଆମର ଦେଖିବ 12 ମାସରେ ଦେଖିବା ଏଇ ଟାଇପର ସବୁ ହେଲା। ତ ମେନ୍ ହେଲା ଯଦି ବର୍ଷାଟା ଯୋଉ ହଉଛି ତ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ବର୍ଷା ହେବାର ଦେଖ ଏମିତି ତ ବର୍ଷା ମେନଲି ଆମେ ଯୋଉଟା ସ୍କୁଲ ଲେବୁଲରେ ବି ପଢିଛନ୍ତି, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡା ଉପରକୁ ଯାଇକି ଘନୀଭୂତ ହେଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବର୍ଷା ହବ, ମାନେ କଣ୍ଡେନସେସନ ହେଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ା କଣ ବର୍ଷା ହେଇକି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ତ ଅଲରେଡି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିମ୍ବା ତା ପରତରେ ପର୍ବତୀୟ ବର୍ଷା ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ବା ଯୋଉଟା ପାହାଡରେ ଧକ୍କା ହେଲା ପରେ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା, ତ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ବୃଷ୍ଟି ଛାୟା ଏରିଆରେ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ପଟ ରହୁଛି କଣ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଏରିଆରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ପଟ ଏରିଆରେ କଣ ରେନ୍ ସାଡୋ ଏରିଆ ବା ବୃଷ୍ଟି ଛାୟା ଏରିଆ ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ସେଟା ମେନଲି ବର୍ଷା ବେଶୀ ହଉନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବ ଯୋଉ ତାମିଲନାଡୁ ଏରିଆରେ ଆଉ କିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କିଛି ଏରିଆରେ ଜେନେରାଲି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ବେଳକୁ ବର୍ଷା ହୁଏନି, ବା ବହୁତ କମ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୁଏ। ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ବେଳକୁ ଏତେ ବର୍ଷା ହୁଏନି, ବା ବହୁତ କମ ପରିମାଣର ବର୍ଷା ହୁଏ ହେଲା। ତେଣୁ କାରଣ ସେଗୁଡାକ ରେଞ୍ଜ ସାଡୋ ଏରିଆରେ ରହୁଛି। ଆଉ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜରେ ଆମେ ସବୁ ଅଲରେଡି ଡିସକସନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବ୍ରିଫଲି କହିଦେବି ଟିକେ। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଯୋଉଟା ଆମେ ଜେନେରାଲି ଯୋଉ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଗୋଟେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଘନୀଭୂତ ହେଇକି ଯିବ, ମାନେ ବାଷ୍ପ ହେଇକି ଯିବ, ସେଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଘନୀଭୂତ ହବ ଉପରେ ଯାଇକି ବାଦଲରେ ପରିଣତ ହେଇକି ସେଗୁଡ଼ା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ କଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଯିବ, ସେଟା ପୁଣି ବର୍ଷା ହେଇକି କଣ ସବୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବ। କିମ୍ବା ଯୋଉଗୁଡାକ ଯୋଉ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଗୁଡାକ ଯାଉଛି ଯାଇକି ପର୍ବତରେ ଧକ୍କା ହେଲା, ତା ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡରେ ଯୋଉଟା କଣ ପବନ ଅଭିମୁଖୀ ସାଇଡ ଯୋଉଟା, ସେଠି ବର୍ଷା କରାଇବ, ତାର ଯୋଉଟା ମାନେ ପ୍ରତି ଅଭିମୁଖୀ ଯୋଉଟା ବା ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଉ ବୃଷ୍ଟି ଛାୟା ଏରିଆ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଠି ବର୍ଷା ହବନି, ବା ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର ବର୍ଷା ହବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା, ତାର ଗୋଟେ ପୁରା ତମର ଫିଗର ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଯିବ, ମେନ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା, ତାର ଗୋଟେ ଫିଗର ଆସିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷା କେମିତି କୋଉ ଏରିଆରେ ହଉଛି, ଅଲଗା ଏରିଆରେ କାହିଁକି ହଉନି, ତାକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ ଛବି ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ସେଥିରୁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ ନା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଯୋଗୁ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନକୁ ଓଡିଆରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା, ତେଣୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହଉଛି, ମେନଲି ଆମେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆଟା ଆମର ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇଡରେ ରହୁଛି ନା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପେନିସୁଲା ରିଜିୟନଟା, ଆଉ ଇକ୍ୱେଟରଠୁ ଜଷ୍ଟ ଉପରକୁ ଆମେ ଟିକେ ଅଛି, ତ ମେଜର ପୋର୍ସନ ଟ୍ରପିକାଲ ଆଉ ଟେମ୍ପରେଟ ଏରିଆରେ ଆମର ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆଉ ଟେମ୍ପରେଟ ସାଇକ୍ଲୋନ ପୁରା ଦେଖାଯାଏ। ମେଜର ଆମର ଯୋଉ ଦେଖାଯାଏ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ଦେଖାଯାଏ। ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ଯେ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ନୁହଁ, ମେକ୍ସିକୋରେ ବି ଦେଖାଯାଏ, ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ବି ଦେଖାଯାଏ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବି ଦେଖାଯାଏ, ଚାଇନାରେ ବି ଦେଖାଯାଏ, ଇଭେନ କାରିବିଆନ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଗୁଡାକରେ ବି ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡାକର ନାଁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆମେ ତ ସାଇକ୍ଲୋନ ଚାପ୍ଟର ସାଇକ୍ଲୋନ ସେକ୍ସନ ପଢିବା, ମୁଁ ସେଥିରେ କହିବି। ମାନେ ଆମେ ଦେଖିବ ସାଇକ୍ଲୋନକୁ ଆମେ ଏଠି କଣ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନକୁ ଆମେ କାହିଁ ଏଠି କଣ କହୁଛେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ କଣ କହୁଛେ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ କହୁଛେ, ଯାହା ବି କହୁଛେ ବାତ୍ୟା କହୁଛେ ନା,
निसर्ग ହେଲା କି ଆମର ଯୋଉ ଆସିଥିଲା କଣ ଏବେ ଆସିଥିଲା କଣ କିରେ ଏବେ କୋଉ ବାତ୍ୟା ଆସିଥିଲା ଆମର ଏପଟେ ବେ ବେଙ୍ଗାଲରେ ଆଁ ହଁ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଏଗୁଡା ସବୁ ବାତ୍ୟା ନା ସାଇକ୍ଲୋନ କହୁଛେ ଏଗୁଡାକ ତେଣୁ ଆମ ଏଠି ସାଇକ୍ଲୋନ କୁହାହଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋନ କହୁଛେ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯଦି ୟୁଏସ୍ ଯିବା ମେକ୍ସିକୋ ୟୁଏସ୍ ରେ ସେଠି ସେଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସେଠି ସାଇକ୍ଲୋନ ଟର୍ନାଡୋ ସେଠି ଟର୍ନାଡୋ କହୁଛନ୍ତି କାରିବିଆନ ରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କାରିବିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ଗୁଡାକରେ ହରିକେନ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଚାଇନାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଉଥ ଚାଇନା ଟାଇଫୁନ ସାଉଥ ଚାଇନା ସିରେ ଦେଖିଲେ ତ ଆସିବ ଟାଇଫୁନ କୁହାଯିବ ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ୱିଲି କୁହାଯାଉଛି ହେଲା ଏଗୁଡା ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ ଏମସିକ୍ୟୁ ରେ ବନିପାରେ ହେଲା କାରଣ ସେଗୁଡା ସବୁ ସେମ୍ ଖାଲି ସ୍ପିଡ ରେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଅଛି କାହାର କେତେ ସ୍ପିଡ କଣ କିନ୍ତୁ କନସେପ୍ଟ ସେମ୍ ସବୁଗୁଡା ସାଇକ୍ଲୋନ ହିଁ ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ହିଁ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ ଆଉ ସାଇକ୍ଲୋନ ର ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସବ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଏଠି କଣ କହୁଛେ ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲୋନ କହୁଛେ ଆଉ ବାକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାମକରଣ ରାସ୍ ଗୁଡାକ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କନସେପ୍ଟ ସେୟା ସେମ୍ ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଚାପ୍ଟର ପଢିଲା ବେଳେ ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ତ ट्रॉपिकल साइक्लोन भी गोटे आम जमी माने जो रेखाटा मुझे टाणी देख एथि आमको वेस्टर्न डिस्टर्बांस विषय डिस्कसन करार अच्छी ये ट्रॉपिकल साइक्लोन विषय डिस्कसन करार अच्छी समर मानसून पर डिस्कसन करार अच्छी रिट्रीट मानसून पर डिस्कसन करार अच्छी ट्रॉपिकल साइक्लोन पर डिस्कसन करार अच्छी एत गुड़ा डिस्कसन हम सब है किंतु कथा है आम मेजर मेजर जो वृष्टिपात देख 80% आम जो वर्षाटा होना इंडियन कंटिनेंट इंडियन सब कंटिनेंट जो 80 भाग वर्षाटा होची दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून समर मानसून आम कहते बुझे समर मानसून जोटा आम कहते जून मस चलती तो मे मस बर्तमान ट्रॉपिकल साइक्लोन फाइक्लोन ये टाइम हम बर्तमान जून होगा मैंने केरला कोस्ट छुईब साइक्लोन मेनली जो येटा माने जून जून फास्ट बेलू केरला कोस्ट को लगी जाए मनसून आसिक लोक मैंने कहे मनसून आसीगला आ देखिए आम ओडिशा भी एपटे जून 25-26 बेलू वर्षा हवा स्टार्ट हो जाए तो आम देखा बर्तमान मुझे कहली वर्षा हमार विभिन्न कारण विषय कहली जलीय बाष्पटा घनीभूत होगी जिते कौन हम माने कंडेन्सड हो पूरा से कौन देख पूरा जब पूरा र बेसीस को तुम बेसिक माने बेसिक एनालिसिस करो को भाया देख आम जाचे जदि गोटे एरिया जोर तापमात्रा बढ़ला आम जब गरम कले मन गोटे जगह तार बाष्प होकर उपरको उठिब मन भात आम जो पानी गरम कर पानी गरम हेल्ले बाष्पटा उपरको उठुना तलू जाऊँगी माने जलीय कण वाटर मलिक्यूल गुड़ाक बाष्पर परिणत होकर उपरको उठी जाऊँगी से भाया जिते ट्रॉपिकल रीजन रे ट्रॉपिकल माने 0 रू केते ट्रॉपिकल रीजन 0 रू केते कि अरे 35 हां 0-30 माने चल हां माने हमें मेनली ट्रॉपिकल रीजन 0 माने 0-30 दीपटू भाबो हला 23 आप रे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ए भीतर मेनली ट्रॉपिकल एरिया तो मेनली 30 मानिक चलो जदि यही एरिया भीतर तो सूर्य जो आउ टिके डेप्थ को मुझे जाऊनी कारण आहरी गले माने केमिति कोन सूर्य केथर कोन जो उत्तरायण गति दक्षिणायन गति केमिति होची एते आम जाउना कारण हम ऑप्शनल पढुना हम जीएस पढुछन टिके ओवरऑल नॉलेज हे गले गला बाकी एनसीईआरटी पढिबो जाई की एनसीईआरटी जति लिखा है सेति बारंबार पढदेले हे जीवन काम मेन देखो मु कहूछ खाली ओवरऑल नॉलेज आसु माने हम जति गोटे एरिया को गरम करबा तो सेपटे से कोन हबो सेई माने सेई एरिया रे जो वायु गुडा अछि बा वायुमंडल अछि से गरम हबो सेठी वायुमंडल गुड़ा जो एरिया को लगिक अच्छी माने आमर जो पृथ्वी आइदर कौन जलभाग अच्छी ना स्थलभाग अच्छी तेणु जलभाग को लगिक वायुमंडल भी गरम हम स्थलभाग को लगी वायुमंडल गरम हम आ जल जो जलभाग जहाँ भी अच्छी से भी गरम है मैंने जो पानी गुड़ाक पानी सब वाटर माने जिते जलराशि अच्छी से भी तो गरम होकर ऊपर सब उठिब तो मेन फंडाटा है जिते गरम हो गोटे जगह माने ट्रॉपिकल एरिया मन सूर्य जिते ऊपर रोच ओभर हेड रोच से समय कौन होना पानी पूरा कौन जल माने वायु राशिटा पूरा गरम हो गरम है कौन से ऊपर उठिया स्टार्ट कर जोटा जिते हिट करवा से ऊपर उठिया स्टार्ट हम और जब ऊपर उठिया स्टार्ट है तो सही कौन वैक्यूम क्रिएट हम तो वायु कम हो तेणु से कौन हम ना प्रेशर कौन हम प्रेशर कमी जब वायु ऊपर उठीगला तो कौन होगा माने खुला खुला होगा तो प्रेशर कमिला तो निकटवर्ती एरिया कौन हम वायु से कौन कर मूव कर स्टार्ट कर किंतु कथा हूँ कौन ना जेहेतु आम पेनिसुलार अच्छी इंडियन पेनिसुलार सिस्टमटा गोटे पटे अरेबियन सी गोटे बे ऑफ बेंगल खाली तो आम जल माने स्थलभाग गरम होनी जलभाग भी गरम होची जलभाग गरम हेल्ले कौन होची ना से जलर जो कणा कणिका गुड़ाक जल गुड़ाक बाष्प होकर सब ऊपर उठुची से बाष्प होकर ऊपर उठुंट आ पार्श्ववर्ती एरिया जो वायु जोर माने कौन जो वैक्यूमटा क्रिएट होती फिलअप करने वायु जोर मूव कर स्टार्ट कर इे जल बाष्प ऊपर उठुचे वायु मूव करुच्ची तेणु वायु गुड़ाक से जल बाष्प को धक्का लगे नहीं माड़ कर पर्वत
ବା ସେ ଜଳରାଶିକୁ ବାୟୁଗୁଡ଼ା ନେଇକି କୋଉଠି ପର୍ବତରେ ବା ଯୋଉଠି ଯୋଉ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାର ଯୋଉ ପବନ ଅଭିମୁଖୀ ସାଇଟରେ ନେଇକି ମାଡ଼ କରିବା ଫଳରେ ସେଗୁଡ଼ା କଣ ସେଇ ଇଏରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଟିକେ ବୃଷ୍ଟିପାତ କମ ରହୁଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଫଣ୍ଡାଟା, ମେଜର ଯୋଉ ବର୍ଷା ହବାର ମେନ୍ ଫଣ୍ଡାଟା ବା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପର୍ବତୀୟ ବର୍ଷା ବା ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଯୋଉଟାକୁ ହଉଛି। ତ ଏଇ ଟାଇପର ବେସିକ କନସେପ୍ଟଟା। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପରେ ଆମର ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନେଇକି ଯୋଉ ବାୟୁଟା ଆସୁଛି ତ ସେଗୁଡାକ ନେଇକି ମାଡ଼ କରୁଛି କୋଉ ପଟେ, ତେଣୁ କୋଉ ପଟ ସାଇଡରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, କୋଉ ପଟ ସାଇଡରେ ବର୍ଷା ହଉନି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଭ କରି କରି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ବାୟୁ ରାଶି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଭ କରି 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 ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା କରାଉଛି। ଆଉ ଆକୁ ମନସୁନ କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି ନା ଏମାନେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ଡକ୍ଟର ୱିଲିୟମ ଫେରେଲଙ୍କର ନିୟମ ପଢିଥିଲେ। କୋରିଲିସ ଫୋର୍ସ କଥା ବି ପଢିଛନ୍ତି। ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗୁ ମାନେ ଫେରେଲଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବା ଡକ୍ଟର ୱିଲିୟମ ଫେରେଲ କଣ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ କଣ ହବ, ରାଇଟ କୁ ମୋଡି ହେଇଯିବ ବାୟୁଟା, ସଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ଲେଫ୍ଟ କୁ ମୋଡି ହେଇଯିବ। ନର୍ଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟର ରାଇଟ କୁ ମୋଡି ହବ, ସଦର୍ନ ହେମିସ୍ଫିୟରରେ ମାନେ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ କଣ ହବ ରାଇଟ କୁ ମୋଡି ହବ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଲେଫ୍ଟ କୁ ମୋଡି ହବ ବାୟୁଟା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ବାୟୁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଟାକୁ କଣ ଗୋଟେ ଆରବିକ ଟର୍ମରେ ତା ନାଁ କହୁଛି ଅନସୁନ। ତେଣୁ ମନସୁନ କ୍ଲାଇମେଟ ବା ମନସୁନ ଆମେ ସେଟା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଆମର ଟୋଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରା କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଅଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୋର ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ ଫିଚର ଠିକ ଡେଭଲପ କରିଗଲା ଯେ କନସେପ୍ଟଟା ଯେ କେମିତି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ହଉଛି, ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଧାରଣ କରିକି ଯାଉଥିବା ବାୟୁ ରାଶିଟା କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ କରିକି ବର୍ଷା କରୁଛି। ତ ସବୁ ଜଣା ପଡିଗଲା। ସେମିତି ରିଟ୍ରିଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ତ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବି ସେମିତି ପୁଣି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜରେ ମାଡ଼ ହେଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ପବନ ଅଭିମୁଖୀ କୋଉଟା ଆଉ ମାନେ ପ୍ରତି ଅଭିମୁଖୀ କୋଉଟା, ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜଣା ପଡିଯିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା କରିବ, ତାର ଅପରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ଷା ହବନି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ବେସିକ ଫଣ୍ଡା ବୁଝିବାର। ଏତିକି ବୁଝାଗଲେ ଆମକୁ ମନସୁନର ଗୋଟେ ବେସିକ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ ମାଇଣ୍ଡରେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ମନସୁନର ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। ବୁଝୁଛ ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବେସିକ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ ମାଇଣ୍ଡରେ ହେଇଯିବ ଯେ ମନସୁନ କଣ, ଇଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି ହଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପାର୍ଟକୁ ତାର ଯିବା, ମନସୁନ ଟ୍ରଫ୍ କଣ କଣ ସବୁ ଯୋଉ ଅଛି ଆମେ ସବୁଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିବା। ସାଇକ୍ଲୋନ କଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଗୋଟେ ବେସିକ ପିକ୍ଚରାଇଜେସନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିଯିବା ଦରକାର ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅଲରେଡି ଆମେ ଗତ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସଟା କରିଥିଲେ ଆର କ୍ଲାଇମେଟର, ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମ୍ୟାପଟା ଡ୍ର କରିକି ହେଲା, ଦେଖ ଯଦି ମନସୁନର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ମେନରେ, ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଯଦି ମନସୁନର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା, କାରଣ ମନସୁନ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ବହୁତ ଥର ଆସିବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବେଶୀ। ମନସୁନର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ବେଶୀ। ଯଦି ଆସିଲା ତମେ ପ୍ରଥମେ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜର ପୋଜିସନ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିଥିବ, ତାକୁ ଲେଖିଦେବାର ଅଛି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ କିଛି ଲାଇନ ତଳେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରି ଲେଖିଦବ। ବେଶୀ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେତେ ମାର୍କ ଦେଖିକି 10 ମାର୍କିଆ ନା 20 ମାର୍କିଆ ଆନ୍ସର ପଡିଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଲେଖିଦେବାର ଅଛି। ତାପରେ ଅଲଗା ଗୁଡା ଆମେ ସବୁ ଲେଖିବା। ତ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବ୍ରିଫଲି ଥରେ କହିଦଉଛି ଯେ କଣ କଣ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଅଛି ଦେଖ। ଠିक ସେ ହେଲାନି ରେ। ଦେଖ ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଏଇଟା ଆମର କଣ ରେ, ଏଇଠି ଏଇଟା କୋଉ ରେଞ୍ଜ, ଏଠି କୋଉ ମାଉଣ୍ଟେନ ଅଛି ଏଇଠି ତାମିଲନାଡୁ କି ମାଉଣ୍ଟେନ ଏଇଟା କୋଉଠି ତାମିଲନାଡୁରେ ଏଇଟା କାଡାମମ ମାଉଣ୍ଟେନ। ତାପରେ କାଡାମନ, ଏଇଟା କାଡାମନ ହିଲ୍ସ। ତ ଏଇଟା ଆନାମଲାଇ, ଏଇଟା ଆନାମଲାଇ। ତାପରେ ଏଠି ନୀଳଗିରି, ଏଇଟା ହେଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ। ଏଇଟା ହେଲା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ମାଉଣ୍ଟେନ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟଟା ସବୁବେଳେ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇକି ରହିବ, ମାନେ ଏମିତି କରି ବେଟର। ଏଇଟା ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ, ଏମିତି ସବୁ ଥିବ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ଦେଇକି ଯାଇଛି ଆମର ହେଲା, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ହେଲା। ଏଠି କଣ, ଏଠି କୋଉ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ, ଏଟା କୋଉ ମାଉଣ୍ଟେନ କିରେ, ଆରେ ଏଠି କି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ, ଗିରି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ। ଏଠି ଏଠି ଏଇଟା କି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ, ଏଇଟା ଆରାବଲି। ଏଇଟା ଏଇଟା ବିନ୍ଧ୍ୟ, ବିନ୍ଧ୍ୟ। ସାତପୁରା କୋଉଟା ଆସିଲା, ବିନ୍ଧ୍ୟ ନ ଆସିକି ଏଇଟା ସାତପୁରା। ଏଇଟା ଏଇଟା କଣ ଅଜନ୍ତା, ଏଇଟା ମହିକାଲ, ଏଇଟା ରାମଗଡ଼, ଏଇଟା ରାଜମହଲ,
ରାଜମହଲ ଏଇଟା ଏପଟେ ତୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ ଶିବାଲିକ ଲାଗିଥିବ ଶିବାଲିକ। ଏଠି କଣ କିରେ ଶିବାଲିକ ଶିବାଲିକ ଗାରୋଖାସୀ ଜୟନ୍ତିଆ। ଏଠି ଗାରୋଖାସୀ ଜୟନ୍ତିଆ। ଏଠି କଣ ଏଠି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କଣ ଅଛି ସେଇଠି ପିପ୍ରାଜ ଦୌଲଧାର ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ। ତାପରେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଧୌଲଧାର ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ, ତାପରକୁ ଜାସ୍କର ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ, ତାପରେ ଲାଦାଖ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ। ଜାସ୍କର ପିରପଞ୍ଜଲ ଏଇଟା ଧୌଲଧାର, ଏଇଟା ପିରପଞ୍ଜାଲ। ଆଗ ଧୌଲଧାର ଥିବ, ତାପରେ ପିରପଞ୍ଜାଲ, ତାପରେ ଲାଦାଖ, ତାପରେ ଜାସ୍କାର, ତାପରେ ଜାସ୍କର କାରାକୋରମ। ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। କାରାକୋରମ କଣ ସବୁ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଅଛି। ଏମିତି ସବୁ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ କଣ କଣ ଅଛି ଦେଖିବ ହେଲା। ଦେଖ ଏସବୁ ମାଉଣ୍ଟେନ ଗୁଡା ମିନିମମ୍ ଆମେ ଆକୁରେଟ ଫିଗର ନ ଡ୍ର କଲେ ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ଡ୍ର କରିଦେଇକି ଗୋଟେ ରଫ୍ ଫିଗର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡ୍ର କରିଦେଇକି ଏଇ ଟାଇପର ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବାର ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନେକର ଏଇଟା ଯାଇଛି ଇକ୍ୱେଟରକୁ ଆସିଛି, ଏଇଟା ଇକ୍ୱେଟରଟା ମନେକର ତଳେ ଯାଇଛି, ତ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ହେଇକି, ତ ଏପଟୁ ବାୟୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ବାୟୁଟା ଯିବ ସେ କଣ ଏପଟେ ଯୋଉ ବାୟୁଟା ଯିବ ଦେଖିବ ସେ କୋଉ ପଟକୁ ମୋଡି ହବ କିରେ, ରାଇଟ ସାଇଡ କୁ ମୋଡି ହବ। ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? ରାଇଟ ସାଇଡ କୁ ମୋଡି ହବ, ରାଇଟ ସାଇଡ କୁ ମୋଡି ହବ। ତେଣୁ ଏପଟେ ସବୁ ରାଇଟ ସାଇଡ କୁ ଏମିତି ମୋଡି ହବ, ଏମିତି ସବୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଅଛି କଣ ଆରବିଆନ ସି, ଏପଟେ ଆରବିଆନ ସି ଅଛି, ଏପଟେ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ବାୟୁ ରାଶିଟା ଯିବ ଏମାନେ କଣ ହେବେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ରାଇଟ ସାଇଡ କୁ ମୋଡି ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମନେକର ଏଠି ଉଠିଲା, ରାଇଟ ସାଇଡ କୁ ମୋଡି ହେଲେ, ଉଠିଲା 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 ରାଇଟ ସାଇଡ କୁ ମୋଡି ହେଲେ, ସବୁ ଉଠିବେ ରାଇଟ ସାଇଡ କୁ ମୋଡି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗଲା ପରେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ବାୟୁ ରାଶିଟା ଆସିବ ଏ ସବୁ ବାୟୁ ଉପରକୁ କଣ ଆରବିଆନ ସି ରୁ ବି ଉଠୁଛି, ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ରୁ ବି ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଉଠୁଛି ଗରମ ହେଇକି। କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ଦିଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଇଯିବ, ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଆରବିଆନ ସି ରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ ରୁ। ତେଣୁ ଆରବିଆନ ସି ରୁ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଆମର ଦେଖିବ ଯୋଉ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନରେ ଯୋଉ ପାଣିଟା ବର୍ଷା ହଉଛି ନା ଆମ ଏପଟେ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନରେ, ସେଟା ହଉଛି ଆରବିଆନ ସି ପାଣିଟା ହେଲା। ତେଣୁ ଆରବିଆନ ସି ରୁ ଯୋଉ ପାଣିଟା ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଗରମ ହେଇକି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବାୟୁରେ ଏଇ ବାୟୁ ରାସ୍ତା କଣ କରିବ ଧକ୍କା ଦେଇକି ନେଇକି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜରେ ବାଡେଇବନି। ତେଣୁ ଏଇପଟେ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହବ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷା ହବ କେରଳାରେ, ଏଇ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଯୋଗୁ କେରଳରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହବ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ତାମିଲନାଡୁ ବୃଷ୍ଟିଛାୟା ଏରିଆରେ ଅଛି। ତେଣୁ ତାମିଲନାଡୁରେ ବର୍ଷା ଯଦି ହବ ବହୁତ ଲିମିଟେଡ ବର୍ଷା ହବ, ବହୁତ ରେୟାର ବର୍ଷା ହବ, ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହବ। ଏତେ ବର୍ଷା ହବନି। ତେଣୁ ତାମିଲନାଡୁ ଆଉ କିଛି ପର୍ସେଣ୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏ କଣ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହୁଏନି। ଆରେ ବୁଝା ପଡୁଛି କି? ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ସମୟରେ କାହିଁକି ବର୍ଷା ହୁଏନି? ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ ସମୟରେ ତାମିଲନାଡୁ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କିଛି ପାର୍ଟରେ କାହିଁକି ବର୍ଷା ହୁଏନି? ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍ ରିଜନ। କାରଣ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବୃଷ୍ଟିଛାୟା ଏରିଆରେ ବା ରେନ୍ ସ୍ୟାଡୋ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ କାଡାମାନ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ, ଆନାମଲାଇ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଅଛି, ତ ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ମୌସୁମୀଟା ମାଡ଼ ହବ କୋଉଠି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜରେ ମାଡ଼ ହବ। ତେଣୁ ତାର କଣ ପବନ ଅଭିମୁଖୀ ଏରିଆରେ ବର୍ଷା କରାଇବ। ତେଣୁ ଏପଟ ଏରିଆରେ କେରଳ ସାଇଡରେ ବର୍ଷା ହବ, ସେପଟ ସାଇଡରେ ବର୍ଷା ହବନି। ଯଦି ବି ହବ ବହୁତ ରେୟାର ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହବ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ କେରଳରେ ବହୁତ ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା, କେରଳରେ ବର୍ଷା ହବ। ଗୋଟେ ସେମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ମୁମ୍ବାଇ ଆଉ ପୁନେର। ମୁମ୍ବାଇରେ ବର୍ଷା ଆଉ ପୁନେରେ ବର୍ଷା, ସେମ ରିଜନ। ଆଗ ଏଇଟାକୁ ମେନ୍ ରିଜନ ଦେଖିବ ଯେ ନା ଏଇଟା ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ। ମାଉଣ୍ଟେନ ଇଏ ଯୋଗୁ କେମିତି ବର୍ଷାର ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସୁଛି। ତାପରେ ଦେଖିବ ଯେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଆଗକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ତାପରେ ପୁଣି ବାୟୁ ବଢି ଚାଲିଲା ହବ। ଦେଖ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିବ, ଆଗକୁ ଚାଲିଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ଏପଟ ସବୁ ଏରିଆରେ ବର୍ଷା କରି ଚାଲିବ। ଏପଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଅଛି, ଏପଟ ସାଇଡ ସବୁ ବର୍ଷା ହବ। କିଛି କିଛି ଏରିଆରେ ସବୁ ବର୍ଷା ହେଇ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକି ଚାଲିଲା ପରେ, ଏମିତି ଗଲା ପରେ ଏଠି ଆସି ଗୁଜୁରାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଗୁଜୁରାଟ ପାଖରେ କଣ ହବ ନା ତିନି ଭାଗ ହେଇଯିବ ମୌସୁମୀଟା। ଗୋଟେ ଯିବ ଏପଟକୁ ଯୋଉଟା ଗିରି ମାଉଣ୍ଟେନରେ ମାଡ଼ ହବ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆ ଭିତରେ ବସିବ ଯେମିତି ଏପଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ଦେଇକି ଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିଧା ଯାଇକି ଆରାବଳୀ ଦେଇକି ଏମିତି ଚାଲିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଯିବ ହେଲା। ତେଣୁ ତିନିଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଇଯିବ। ତିନିଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ହେଲା ବେଳକୁ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଗିରି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଏଠି ମାଡ଼ ହବ, ତାମାନେ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏରିଆରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ଏଟା ଗୁଜୁରାଟର ଏପଟ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏରିଆଟା, ଏପଟ କଚ୍ଛ ଏରିଆ, ଏପଟ ସବୁ ରନ୍ ଅଫ୍ କଚ୍ଛ ଏପଟ ଏରିଆଟା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏରିଆରେ ବର୍ଷା କଲା ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକ ଆରାମରେ ବର୍ଷା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏପଟ ଏରିଆ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କଣ ହବ ଏଠି ମରୁଭୂମି, ମରୁସ୍ଥଳ, ଡେଜର୍ଟ। ଏବେ ବୁଝା ପଡିଲା କାହିଁକି ରନ୍ ଅଫ୍ କଚ୍ଛରେ ଡେଜର୍ଟ ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ରନ୍ ଅଫ୍ କଚ୍ଛଟା କାହିଁକି ଡେଜର୍ଟ ଏରିଆ ବୁଝା ପଡୁଛି କି? ବିକଜ ଅଫ ଗିରି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ। ଯଦି ଗିରି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜଟା ସେଠି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଠି ବର୍ଷା ବି ପ୍ରବଳ ହେଇଥାନ୍ତା। କିମ୍ବା ଯଦି ସେଠି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଥାନ୍ତା ତ ସେପଟେ ଏରିଆରେ ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ, କାରଣ ଏଠି ଏପଟ ଏରିଆରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ବୃଷ୍ଟିଛାୟା ଏରିଆରେ ରହିଯାଉଛି ଗିରି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜର, ତେଣୁ କଣ ନା ସେପଟେ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ନହେବା ଫଳରେ ସେଟା ମରୁଭୂମି ପରିପାଲଟି ଯାଉଛି। ଆଉ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଏରିଆରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ତାର ଯୋଉଟା ଏଇ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ଦେଖିବ କଣ ହବ ନା ଏଇ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ନା, ଏଇ ବ୍ରାଞ୍ଚଟା ଦେଖିବ ଏପଟେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ, ତଳପଟେ ସତପୁରା ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯାଇକି ଏପଟ ଦେଇକି ଯୋଉ ଗଲା, ଏଠି ମେନଲି ଆ ଭିତରେ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି ନର୍ମଦା ନଦୀ।
ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଯାଇକି ଏଠି ମାଡ଼ ହବ, ଏପଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜରେ, ଏପଟ ଆସିକି ଏପଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜରେ, ଏପଟ ଆସିକି ଏପଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜରେ, ଏମିତି ମାଉଣ୍ଟେନ ଦିପଟ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଏପଟ ଆଗକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମଇକାଲ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଏଠି। ତେଣୁ ଦେଖିବ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏପଟ ଏଇ ଏରିଆଟାରେ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ବିନ୍ଧ୍ୟ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ, ସତପୁରା ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଆଉ ମଇକାଲ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ, ଏଇ ଭିତର ଏରିଆଟାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବର୍ଷା, ମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରୁ ମାନେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ତେଣୁ ନର୍ମଦାରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ। ନର୍ମଦାକୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ କୁହାଯାଏ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମକରଣ ଅଛି ନର୍ମଦାର, ତାକୁ ଚଞ୍ଚଳା ନଦୀ ବି କୁହାଯାଏ, ପୁରାଣରେ ଚଞ୍ଚଳା ନଦୀ ବି କୁହାଯାଏ, ଋଷିମୁନି ମାନେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ ସେ ନଦୀରେ ବୋଲି। ତ ଏକଥା ଛାଡ, ତା ମାନେ ଏପଟେ ଦେଖିବ ଛତିଶଗଡ଼, ଆରେ ମାଉଣ୍ଟେନ ଏପଟେ ଆମର ଦେଖିବ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି କଣ ମଇକାଲ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ, ସେପଟେ ଆରପଟେ ଛତିଶଗଡ଼, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଛତିଶଗଡ଼ ଇଏ ହେଇକି ରହିବା ପର କାରଣ ହଉଛି ସେଇଟା ଯେ ମଇକାଲ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ, ସେପଟେ ବର୍ଷା ନାହିଁ ବେଶୀ। ତ ମେନ୍ ଏଇ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହଉଛି। ଦେଖ ବେଶୀ ବର୍ଷା ନାହିଁ ନୁହଁ ଯେ ବିଲକୁଲ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ଅଛି ବହୁତ କମ ବର୍ଷା। ଏଇ ଏପଟ ତୁଳନାରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ମୂଷଳଧାରରେ ବର୍ଷା ଏପଟେ ହେଲା ବେଳକୁ ସେପଟେ ବହୁତ ଛାଇଛାଇକା ବର୍ଷା ବା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ରେୟାର ବର୍ଷା ହୁଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହଉଛି, ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଠି ଗଲା ଆରାବଳି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଦେଇକି ଗଲା। ଆରାବଳି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଏଟା ବୃଷ୍ଟିର ସମାନ୍ତରାଳରେ ରହୁଛି, ଦେଖ ମୌସୁମୀର ସମାନ୍ତରରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏମିତି ଯଦି ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ହେଇକି ରହୁଛି ସେପଟେ ମାଡ଼ ହବ ଯାଇକି, ଯେମିତି ଯେହେତୁ ମାଉଣ୍ଟେନ ଆରାବଳି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଅଛି, ଇଏ ଆରାମରେ ଦିପଟ ସାଇଡରେ କଣ ହବ ପାସ୍ କରିଯିବ ଭାଇ। ଏଠିକି ଆସିଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି କଣ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କୋଉ ମାଉଣ୍ଟେନ କିରେ? ହଁ ରାଇସିନା, ରାଇସିନା ହିଲ୍। ଏ ଯୋଉ ରାଇସିନା ଡାଇଲଗ କୁହାଉଛି କାହିଁ କୁହାଉଛି, ଯୋଉ ରାଇସିନା ଡାଇଲଗ ଚାଲିଥିଲା ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ରାଇସିନା ଡାଇଲଗ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ଜାଣିଛ ତ କଣ ସେଟା? କାରଣ ରାଇସିନା ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି ରାଇସିନା ହିଲ୍ ଉପରେ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ଡାଇଲଗଟା ହଉଛି ବୋଲି ରାଇସିନା ଡାଇଲଗ କୁହାଯାଉଛି ତାକୁ ହେଲା। ମାନେ ଡାଇଲଗ ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ମିଶିକି ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି, ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ। ଦେଖ ତାପରେ ଗଲା ଏଠି ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀଟା ରାଇସିନା ହିଲରେ ମାଡ଼ ହବ, ଏଠି କିଛି ବର୍ଷା ହବ କାରଣ ମାଉଣ୍ଟେନ ହାଇ ମାଉଣ୍ଟେନ ନୁହଁ, ଅଳ୍ପ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପର୍ବତ ଗୁଡାକ ସବୁ। ତ ଏଠି ଯାଇକି ମାଡ଼ ହେଲା ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛି କିଛି ବର୍ଷା ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାଇକି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଏପଟେ ଆସିଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହେଲା, ଏଠି ଯାଇକି ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହବ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏରିଆରେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ବାଦଲ ଯୋଉ ବ୍ରେକଡାଉନ ହୁଏ ନା ଏଠି, କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ହଉଛି ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍। ଇଏ ସବୁ ଯାଇକି ମାଡ଼ ହବ ସେଇଠି, କଣ ସେଠି ମୂଷଳଧାରାରେ ଏଠି ବର୍ଷା ହବ, ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ବାଦଲ ଇଏ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅପସନାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ। ହଁ କଣ ହେଲା? କ୍ଲାଉଡ ବ୍ରଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅପସନାଲ ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିବ। ଖାଲି ଜିଏସ୍ ପାଇଁ କହିଦଉଛି, ଏଠି ଯେହେତୁ ମାଉଣ୍ଟେନ ଗୁଡାକ ମାଉଣ୍ଟେନ ଏପଟେ, ତେଣୁ ଏଠି କଣ ବର୍ଷା ହବ ଯାଇକି ହେଲା। ଏଠି କଣ ଅଛି କୋଉ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଏଠି ଅଛି? ଆରେ ଏଠି କୋଉ ମାନେ ଶିବାଲିକ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଅଛି ଏଠି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ପୁରା ଗୁଡାଏ ବର୍ଷା ହବ। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହବ ଦେଖ, ଇଏ ଏପଟେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆର ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏପଟେ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯାଇଛି। ଏଇ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ, ଇଏ ସବୁ ରାଇଟ କୁ ମୋଡୁଛନ୍ତି। ତମେ କହିବ ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲ କାଇଁ ଏପଟକୁ ବର୍ଷା କରୁନି? ଆରେ ଏପଟକୁ କେମିତି ବର୍ଷା କରିବ? ତ ରାଇଟ କୁ ମୋଡି ହେଇଯାଉଛି ନା, ଫ୍ରେଡେଲଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ମୋଡି ହେଇକି ଯାଉଥିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ମୋଡି ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଏଇ ଏରିଆରେ ବର୍ଷା କରିବ। କୋଉଠି? ଏଟା ଅଛି ଗାରୋ, ଖାସି, ଜୟନ୍ତିଆ ହେଲା, ଏମିତି ଅଛି। ତ ଏଠି ଯାଇକି ବର୍ଷା କରାଇବ। ଦେଖ ଇଏ ଯୋଉ ତିନିଟାଙ୍କ ପାହାଡ ଅଛି, ଇଏ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ପଶିଲା ବାହାରିବାର ନାହିଁ। ଏପଟେ ମାଡ଼ ହେଇକି ଏରିଆରେ ବର୍ଷା କରିବ। ସେଠି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେଟା ହଉଛି କଣ କି ମସିନ ରାମ, ଜାଣିଛ ତ? ଏଠି ମସିନ ରାମ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ମାନେ ମେଘାଳୟର। ସେଠି ହାଇଏଷ୍ଟ ବର୍ଷା, ମାନେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବର୍ଷା, ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୁହେଁ, ହାଇଏଷ୍ଟ ବର୍ଷା ଏଠି ହଉଛି ହେଲା। ଆଗରୁ ଚେରାପୁଞ୍ଜି ରହୁଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ସିଫ୍ଟ ହେଇକି ମସିନ ରାମରେ ବର୍ଷା ହଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଯୋଗ୍ରାଫି ପଢୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଚେରାପୁଞ୍ଜି ଥିଲା, ଏବେ ମସିନ ରାମ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଏଇଠି ବେଶୀ ବର୍ଷା ହଉଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ପୁଣି ଅଛି, ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବ ଯଦି କଣ ଅଛି କି ଆପରେ ସବୁ ଡାଫଲା ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଲେ ଡାଫଲା ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ, ମିକ୍ରି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ, ଏସବୁ ଆସାମର ମିକ୍ରି ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ, ଏସବୁ ଯାଇକି ଆଜି ଏଠୁ ମାନେ ଟିକେ ହାଇଟରେ ଯଦି ଗଲା ଏଠି ମାଡ଼ ହବ। ତ ଏରିଆରେ କିଛି କିଛି ବର୍ଷା କରିବ ହେଲା। ତ ଏଇ ଟାଇପର ବର୍ଷା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଲା ଦେଖ କଣ ହବ ତାପରେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଗଲା ଇଏ ମାଉଣ୍ଟେନ ରେଞ୍ଜ ଗଲା, ଏଠୁ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଠି ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଭିତରକୁ ପଶୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ମେମ୍ବର ପଶିଗଲେ। ତାପରେ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ମାଡ଼ ହେଲେ ଯାଇକି ଇଏ ପୁଣି ମୁଭ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଇଏ ମୁଭ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଦେଖ ଏଠୁ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆସିବ, ଏଇଟା ହବ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ। ଏପଟ ଯୋଉଟା ଏଇପଟ ଏରିଆରେ ଦେଖ, ଏମିତି ଆମେ ଡ୍ର କରିବା। ଏପଟ ହେଲା କଣ? ଏଠି ହେଲା ନର୍ଥ, ଏଠି ସାଉଥ, ଏପଟ ହେଲା ଇଷ୍ଟ, ଏଠି ହେଲା ୱେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇପଟେ ଯୋଉ ରେଞ୍ଜଟା ଏମିତି ଯାଉଛି, ଯୋଉ ବାୟୁଟା ଏମିତି ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟୁ ଆସିବ, ଫେରିବ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଆସିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଆସିଲାକୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ମନସୁନ କୁହାହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଡ୍ର ଏମିତି କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଅଛି ଏଇଟା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ଏମିତି ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଆସିବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲଗା କଲର କରିଦଉଛି, ତ ଜଣା ପଡିବ ରିଟ୍ରିଟ ମନସୁନ ଟାକୁ। ଦେଖ ରିଟ୍ରିଟ ମନସୁନ ଯୋଉ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଜିଲା, ସେ ମୁଭ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ଯାଇକି ରାଇସିନା ହିଲରେ ମାଡ଼ ହବ ପ୍ରଥମେ।
तो राइस नाइल बोले एठी किछि परिमाण वर्षा हबो एठी वर्षा हला फल रे देखो एपटू गोटे धार जाईछि राइस नाइल माड ऊपर को जाईछि ये ऑलरेडी गोटे जाईछि ये जाई कि बर्तन दिटा को कोठी माड हबे कोठी माड हबे कि रे धौलधार माउंटेन रेंज हिमाचल प्रदेश रे धौलधार माउंटेन रेंज एठी वर्षा करिवो पुनी जले फेरिबो आ ऊपर को तो जिबार नै आपुर किछि किछि हबो आ ऊपर की अछि जस्कर माउंटेन रेंज अछि तापर लद्दाख माउंटेन रेंज अछि तारे सॉरी एठी पिरपंजल अछि तापर लद्दाख अछि तापर जस्कर अछि तापर एटा कोन अछि काराकोरम अछि गुडाय अछि तो एपडू बहुत रेयर एपडू जे अति हाइट पर जाकर तापर हां हां पिरपंजल पर लद्दाख पर तापर जस्कर तापर ये देखि दो ऑर्डर पे देखि दो अच्छा ये जो जी एपटे ये एठी मारा हेगला पर धौलधार माउंटेन रेंज रे हिमाचल प्रदेश रे बर्तन वर्षा हला तापर ऊपर को गला बेले को आ बहुत रेयर पर जदि कि हाइट रे मानसून थिबो ता टिके जाकी एरिया रे टिके चीज वर्षा हो मतलब एक्सट्रीमली लो वर्षा पर सो एरिया रे सेति देखो लद्दाख पदाख रे बेसी वर्षा नाही हला बहुत प्रॉब्लम्स मान सेति पय तापर कोन हबो ना एठी असला पर सब फेरिबे फेरला पर एठी माडा एरिया रे वर्षा कला तापर पंजाब रे वर्षा करिवो तो आस्ते आस्ते फेरिवो तनु जो कोन हबो ना गोटे एपट एरिया रे एमदी फेरि आसीबो गोटे ता रिट्रीट रे आ गोटे एटा एपट जो एटा जोटा फेरि आसीबो ये जेमती जाइथिला सेमती फेरि आसीबो आर किछि प्रॉब्लम नै एनी ए अरावली थिला अरावली रे देखि डायरेक्ट आसी फेरि आसी के पळा आसीबो पुनी किंतु एपट जो माने मानसून ता एपट देखि मूव करिया स्टार्ट करियो एठी मूव कला पर एठी कोन अछि कि रे फेरि आसीबो एठी देखिबो एठी कोन अछि अरे एठी कोन अछि रामगढ़ माउंटेन रेंज तो एठी अछि मारा कला पुनी एमदी फेरिला आस्ते आस्ते फेरिला पहले ओडिसा फोडिसा देकी आस्ते आस्ते आसीबो आसिला पर देखिबो बेले बेले से समय काफी जोरे माने जोटा कोन ने बहुत बहुत जोरे पवन बहिबो कारण पवनटा बर्तन किसी जलीय बाष्प बेसी नाही जो पवन बर्तन फेरी फेरी आसुची तार बेसी जलीय बाष्प सेतरे नाही त वर्षा हबार चांस बेसी रे हला किनु से खाली जलीय बाष्प नै खाली पवनटा कोन हबो त देखियो ओडिसा फोडिसा रे बेले बेले आमे भी लक्ष्य करिसनि काफी समय खाली जोर जोर पवन बहिबो नॉर्थ ईस्ट माने प्राय नवेम्बर मास बेलकू अक्टोबर नवेम्बर बेलकू देखिबो काफी जोर जोर वर्षा पवन बहि चलथिबो माने वर्षा वर्षा होतो किंतु पवन बहुत जोर बहुथिबो तापर एटा फेरी फेरी आसला पर देखिबो एटा जे फेरी के आसुची आसला पर एटा मोटे ड्रॉ करची एई देखिबो भारत मानचित्र देखिबो एरिया रे भीतर को पसी गछि एमदी हला देखिथिबो एटा भीतर को पसी एबे एई आसीबो ना एई जो एरिया टारू ये पुनी उठुची ना ऊपर जलीय बाष्प ऊपर उठुची एठी जलीय बाष्पटा के पिक करनबो ए जो बायुटा आसुची फेरी फेरी की एई जलीय बाष्पटा ऊपर को उठुथिबो ना एठू तो आको हे पिक करनबो पिक करके नै आसी कोठी वर्षा करबो तमिलनाडु कारण एठी देखो ए जो माउंटेन रेंज सब अछि माने एठी अछि कोन ना काडामन माउंटेन रेंज अछि तापरे तापरे कोन अछि रे काडामन माउंटेन रेंज अछि तापरे 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 को माउंटेन रेंज अन्नामलाई माउंटेन रेंज अछि एडो सब अछि तो ई माउंटेन रेंज अछि वर्तमान जो रिट्रीट मानसून आसिला एटा वृष्टि सारे नै एटा केरला वर्तमान वृष्टि सारे आ पई रेपोर्ट एरिया कोन माने हमर अछि पवन अभिमुखी रे तो एठी काफी वर्षा हबो वर्तमान एपट एरिया रे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश रे किछि एरिया रे वर्तमान वर्षा हबो सेति में सब बेले जो रिट्रीट मानसून रे बा नॉर्थ ईस्ट मानसून रे ए एरिया रे वर्षा होय तमिलनाडु रे नॉर्थ ईस्ट मानसून गोटे हो हला मानसून सब मन रख जो हमर 80% वर्षा होची 80% वर्षा हम साउथ वेस्ट मानसून जो 80% वर्षा और नॉर्थ ईस्ट मानसून जो प्राय 17 बा 16-17% वर्षा जो केवल साउथ एशिया माने हमर तमिलनाडु एरिया और आंध्र प्रदेश रे किछि एरिया रे वर्षा होची हला बाकी एसोला टाइप रे होची इटा हमर गोटे बेसिक पिक्चराइजेशन हो गला जे वर्षा जो पर्वत रे बा माउंटेन रेंज रे जलीय बाष्पटा मार है कि को टाइप रे वृष्टिपात करूची हला किंतु कथा हला आ पूर्व हमको आ गोटे क्लारिटी करिवार अछि जे वर्षा जो ए जो एरिया रे वर्षा होची एमिति हबार कारण कोन हला तापरे हम केवल हम इंडिया ऊपर फोकस रखुछन तापरे पुनी देले जीवो पुनी बांग्लादेश माने माने आ पर जो देखो ए जो मौसमी रो ए जोटा प्रभावित होगी जाउची देखो मौसमी रो तले एटा एमती माने जाउथिबो सब हला एटा सब मूव कर जीवो तो हम इंडिया तो 30% अछि बाकी तो ए जो मौसमटा याडे प्रभावित हो जीवो से बर्मा फर्मा देखि म्यांमार फेमार देखि पळेबो तो एठी कोन हबो से समान देखिबे हम से भितर जाउ नांदी हला हम केवल हमर ए रीजन अनुसार हम जति वर्षा होची ता भितर हम फोकस करछन इंडिया ऊपर हला तो ये गोटे टाइप रे वर्षा हला ता माने मानसून रो देखिबो मानसून रो एटा काहे कि मानसून कहला ना बिकॉज़ बायुटा दिग परिवर्तन करछला दिग परिवर्तन करबाटा को शब्दटा को हमको कोन कहै छै मानसून कहै छै अरबिक रे तन सेटा जेहेतु हर्षवर्धन को समय चली आसी ताना आल मासुदी ना कोन भूली जाय नाडा देखि पढिबो बोले देखियो आल मासुदी बोले से ही प्रथमे कहितला जेटा मानसून तो सेही दिन चली आसी आज पर्यंत तो एटा मानसून क्लाइमेट बा मानसून जो रूल
ନାଇଁ 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 ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଯୋଉ ସମୟ ଥିଲା ସେଇ ସମୟର କଥା କହୁଛି। ସେଇ ସମୟଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ସେଟା ସେମାନେ ଏଟା ମନସୁନ ବୋଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କହିବା। ତାପରେ ଏଟା ସେଦିନଠୁ ଚଳି ଆସିଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ସମସ୍ତେ ମନସୁନ ମନସୁନ କହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନସୁନାଲ କ୍ଲାଇମେଟ ବା ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଷା ହବାର ଗୋଟେ କାରଣ। ତାପରେ ଆକୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ଅଲଗା ଗୁଡାକ ଟିକେ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଖାଲି କହିଦଉଛି ଖାଲି ପ୍ରଥମେ। ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆମର ଥିଲା ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇକ୍ଲୋନ ଉପରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖ ଦେଖ ମେନଲି ଆମର ଯୋଉ ସମର ମନସୁନ ବା ଯୋଉଟା ଆମେ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ମନସୁନ, ଏଇଟା ଜୁନରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଭିତରେ ହବ। ତେଣୁ ଜୁନ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମେନଲି ଅପ୍ରିଲ ଆଉ ମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ଅପ୍ରିଲ ମାସ ଆଉ ମେ ମାସ, ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସେ। ଏଇ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ପୋଜିସନ ଯଦି ଦେଖିବା, ମାନେ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଲୋକେସନ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର କଣ ପ୍ରାୟ ରିଜନ ଆମର ଟ୍ରପିକାଲ ଆଉ ଟେମ୍ପରେଟ ରିଜନରେ ବା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟ୍ରପିକାଲ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନଟା ଆସୁଛି ବା ଏଠି ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାଟା ଆସୁଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋନ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଏପଟ ଏରିଆରେ। ତେଣୁ ଆର କାରଣ କଣ, ହବାର କାରଣ କଣ, ଆଗେ ସାଇକ୍ଲୋନ ହବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ ଦେଖ। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ସାଇକ୍ଲୋନଟା କେବଳ ଇକ୍ୱେଟର ରିଜନରେ ହବନି। ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ରିଜନରେ ସାଇକ୍ଲୋନ ହବନି। ସାଇକ୍ଲୋନ ଆଗକୁ ଗଲେ ତ ଟିକେ ସ୍ପିଡ ଦରକାର ନା, ଇକ୍ୱେଟୋରିଆଲ ରିଜନରେ ହବନି। ଟିକେ ଇକ୍ୱେଟରଠୁ ଆଗକୁ ଟିକେ 5 ଡିଗ୍ରୀ 7 ଡିଗ୍ରୀ 8 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରକୁ ଗଲେ ସାଇକ୍ଲୋନ ହବ। ଟ୍ରପିକାଲ ସାଇକ୍ଲୋନ ଅନୁଭୂତ ହବ। ସାଇକ୍ଲୋନ ହବାର ସେମ୍ କାରଣ ହେଲା ସେଇଟା, ଆମର ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ପଢୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ଗରମ ହେଲେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ହେଲା। ଯଦି ପାଣି ଗରମ ହେଲା ମନେକର ଉପରକୁ ଉଠିଲା, ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠିଲା ପାଣି, ତ କଣ ହବ, ଯୋଉ ଏରିଆରୁ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଇଛି, ବା ତମେ ଏମିତି ବି ବୁଝ, ନହେଲେ ମନେକର ଦେଖ, ଆମେ ମନେକର ଦେଖିବା ଯେ ଖାଲି ତ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖିବ ଆଉ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ହଉଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଓଡିଆରେ ଖଣ୍ଡିଆଭୂତ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏମିତି ବି ହଉଛି, କାରଣ ହଉଛି ଦେଖ, ମନେକର ମେନ୍ ହେଲା ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ରଶ୍ମିଟା ଆସୁଛି ବା ଯୋଉ ଉତ୍ତାପଟା ଆସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ, ଉତ୍ତାପକୁ ଶୋଷି ନେବାର କ୍ଷମତା କାହାର ଅଛି? ଆରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତାପକୁ ଶୋଷି ନେବାର କ୍ଷମତା କାହାର ଅଛି? ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ଖରାକୁ ଶୋଷିବାର କ୍ଷମତା କାହାର ଅଛି? ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଅଛି, କାରଣ ସେଗୁଡାକୁ ସବୁ ସନଲାଇଟକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ କରିବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମ କଣ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ଯେହେତୁ କଣ ହଉଛି ନା, କାଫି ଆମେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଇଏ ଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ କାଫି ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ତାକୁ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କାଟୁଛନ୍ତି ସବୁ। ତ କାଟିଲା ଫଳରେ ଯଦି ଗଛ ପତ୍ର ନ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିକୁ ଶୋଷିବ କିଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠୁ ଯୋଉ ଖରାଟା ଆସୁଛି ବା ରଶ୍ମିଟା ଆସୁଛି, ତାକୁ ଶୋଷିବ କିଏ? ତେଣୁ ଶୋଷିବାର କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଇବ। ଆଉ ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା, ତ ସେଇ ବାୟୁ ଗୁଡାକ କଣ କରିବା, ଉପରକୁ ଉଠିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ତମେ ଜାଣିଛ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ବାୟୁ ଉତ୍ତପ୍ତ হবে, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଉପରକୁ ଉଠିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା, ସେଇ ଏରିଆରେ କଣ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାୟୁ କମିଯିବ, ତେଣୁ ପ୍ରେସର କମିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରେସର କମିଲା ମାନେ ଆଖପାଖ ଏରିଆରୁ ହାଇ ପ୍ରେସର, ଆଖପାଖ ଏରିଆ ଗୁଡା ହାଇ ପ୍ରେସରରେ ଥିବେ, ତେଣୁ ସେଠୁ ସବୁ ବାୟୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ମୁଭ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ସେଠୁ ସବୁ ବାୟୁ କଣ ହବ, ବହୁତ ଜୋରରେ ମୁଭ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ସେ ଯଦି ବହୁତ ଜୋରରେ ମୁଭ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସଟା ହଉଛି ସେଇଟାକୁ କହିବା ସାଇକ୍ଲୋନ। ଏଇ ହଉଛି ଦେଖ ଦେଖ ମନେକର ଏଇଟା ଏରିଆଟା ଅଛି ହେଲା। ଏଇ ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା ବହୁତ ଗରମ ହେଲା, ତେ ଉପର ସବୁ ଉଠିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା ପରେ ବାୟୁ କଣ হবে ନା, ଏଇ ଚାରିପଟ ଏରିଆରୁ ବାୟୁ ସବୁ ମୁଭ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଏଇ ପାଖକୁ। ଏଇଟା କଣ ହେଇଥିବ ନା, ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଇଗଲା। ଦେଖିବ ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ହେଲା, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କଣ କିରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଇଛି। ଲୋ ପ୍ରେସର ମାନେ ଏଇଟା, ମାନେ କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏରିଆରେ ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଇଗଲା। ଲୋ ପ୍ରେସର କାହିଁକି ହୁଏ, ବିକଜ ଅଫ ଏଇଥିପାଇଁ। ଇଭେନ ସମୁଦ୍ରରେ ବି, ଆମର ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲରେ ଯେମିତି, ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲରେ ମନେକର, ବେ ଅଫ ବେଙ୍ଗଲରେ କାଫି ଉତ୍ତାପ ବଢିଲା, ଖରା ହେଲା ଜୋରେ, ମେନଲି ତ ଏଇ ସମୟରେ ନା, ଜୁନ ମେ ଅପ୍ରିଲ ମେ ମାସରେ କାଫି ଖରା, ତ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହବ ନା, ପାଣିଟା ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ସାଇକ୍ଲୋନ ହବା ପାଇଁ ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ମିନିମମ୍ 27 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ହବା ଦରକାର। ସାଇକ୍ଲୋନ ପାଇଁ 27 ଡିଗ୍ରୀ କମ ହେଲା, ସାଇକ୍ଲୋନ ହବନି। କାରଣ ବାୟୁ ତ ପୁଣି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲେ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଜଳବାଷ୍ପ ତ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ପୁଣି କଣ ହବ, ଜଳବାଷ୍ପ ଉପରକୁ ଉଠିବନି। ଯଦି 27 ଡିଗ୍ରୀ କମ ହେଲେ ହବନି, ମିନିମମ୍ 27 ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର କଣ୍ଡିସନ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଖରା ପଡିଲା, କାଫି ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଲା, ଉଠିଲା ମାନେ ଏ ସବୁ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ଉପରକୁ ଉଠିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ମାନେ ପାଖାପାଖି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଏରିଆରେ ସବୁ ହାଇ ସ୍ପିଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କଲେ, ମୁଭ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ସବୁ ଇଏଗୁଡାକ ମୁଭ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଭିତରକୁ। ମୁଭ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ସେ ଏରିଆକୁ ସମସ୍ତେ ମୁଭ୍ କଲେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଣ ହବ ନା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ, ଯେହେତୁ ଏଟାକୁ ଓଡିଆରେ କୁହାଯାଉଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣି, କାରଣ ଦେଖ ଏଟାକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି, ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି କି ଏଟାକୁ, ଆମେ ଯୋଉ ଓଡିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟା, ଘୂର୍ଣ୍ଣି କହିବାର କାରଣ କଣ, ବା କହିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି,
आम जिते देखिब फेरेल नियम अनुसार वायुटा जिते मुव कर स्टार्ट करुच्ची इक्वेटर नॉर्थ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अच्छी सदर्न हेमिस्फीयर अच्छी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को जीव से कौन हम राइट साइड को मोड़ी हम सदर्न हेमिस्फीयर को आसो तो लेफ्ट साइड को मोड़ी हम मतलब आम इंडिया जेहतु नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अच्छी आम इंडिया कथा देखुं मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को आसला गोटे एग्जांपल दे कहूँ देख मानकर एटा देख इक्वेटर एटला इक्वेटर एटा इक्वेटर तो एपट है मनकर ये कौन साइक्लोन क्रिएट है तो देख इन सब वायु गुड़ा सब जाऊँ इन सब अच्छे तो वायु गुड़ाक इन अच्छा सब इन सब अच्छा वायु चारिपटू आस तो जदि आम देखा मनकर देख देख जदि आम ये जमी कौन कहले फेरेलिंग नियम अनुसार राइट साइड को मोड़ी हम तेणु ये जो वायुटा जाऊँगी एमती राइट साइड कौटे आर राइट साइड कौटा हम आर राइट साइड कौटा हम ये जो जाऊँगी मनकर राइट साइड एपटू हम ये कौन एपटू मोड़ी एपटू मोड़ी हम अच्छा आर राइट साइड कौटा हम एपटू मोड़ी हम तेणु एपटू मोड़ी है कौन चलुन ठीक नेट स्लो हो जाऊँगी ये भी चलुनी एटा एमती मोड़ी हम एपटू मोड़ी हम आर कौटा हम कि आर राइट साइड कौटा हम ये एपटू हम अरे ऊपर को देख ये जो तीरटा दिखाई मनकर ये तीरटा मुझे आर राइट साइड कौटा हम एपटू हम आर राइट साइड कौटा आर राइट साइड कौटा एपटू हम ये एपटू मोड़ी हो तो यहाँ देख ये जो मोड़ी होई टाइप रो जो घूर्णनटा हम ये जो टाइप घूर्णन हम कौ टाइप घूर्णन हो क्लॉक वाइज ना आंटी क्लॉक वाइज देख यहाँ जो बुलाऊँ बर्तमान कि क्लॉक वाइज ना आंटी क्लॉक वाइज आंटी क्लॉक वाइज है तेनाली आंटी क्लॉक वाइज बुझीपार कहीं आंटी क्लॉक वाइज आंटी क्लॉक सब मन रख साइक्लोन जो माने डायरेक्शन टा आम कौन नॉर्दर्न नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आंटी क्लॉक वाइज हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आंटी क्लॉक वाइज हम जो सदर्न हेमिस्फीयर कथा देखा से भाई सदर्न हेमिस्फीयर मनकर देख सदर्न हेमिस्फीयर मनकर यहाँ गोटे एमती अच्छी एटी भी सेमती आसुची चारिपटू लो प्रेसर है चारिपट वायु आसला देख आसला पर एठी कौन हम ना ये प्रोब्लेम हो लेफ्ट को मोड़ फेरेलिंग नियम अनुसार लेफ्ट को मोड़ लेफ्ट को मोड़ माने देख आर लेफ्ट कौटा एपटा तेणु एपट को मोड़ी है ये कौटा एपटा एपट को मोड़ी है आर कौन एपट को मोड़ी हम आरटा सब एपट को मोड़ी हम तेणु यहाँ सब ये मुव कर स्टार्ट कर तेणु यहाँ कौन यहाँ कि प्रकार कि डायरेक्शन कौटा यहाँ तेणु क्लॉक वाइज एटा क्लॉक वाइज तो सब मन रख साइक्लोन एटा कहीं जना पड़े बिकज ऑफ फेरेलिंग नियम अनुसार कारण डॉक्टर विलियम फेरेल कहते जिते बेले वायुटा इक्वेटर देकी क्रॉस करिवो सेते बेले कौन हम ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एटा राइट साइड को मोड़ी हम राइट कहीं राइट साइड को मोड़ी होची सब कहली कोरिलिस फोर्स अनुसार होची तो राइट साइड को मोड़ी हम आ सदर्न हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड को मोड़ी हम तो से अनुसार साइक्लोन रो देखिबा साइक्लोनटा जेहेतु गोटे लो प्रेशर एरिया क्रिएट करुच्ची कारण वायुटा ऊपर उठेला लो प्रेशर होची आ लो प्रेशर है चारिपटू कौन वायु सब मुव कर स्टार्ट कर तो से एरिया को आस स्टार्ट कर चारिपटू किंतु से गुड़ाक जेहेतु फेरेल कहते सब राइट साइड को मोड़ी हुआ स्टार्ट कर कंटिन्यूसली राइट साइड को मोड़ी होते राइट साइड को मोड़ी होते राइट साइड की मोड़ा फल जो मोशनटा हो आंटी क्लॉक वाइज होती नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कि सदर्न हेमिस्फीयर से क्लॉक वाइज डायरेक्शन हो जेहेतु लेफ्ट साइड को मोड़ी सदर्न हेमिस्फीयर तेणु साइक्लोन डायरेक्शनटा आम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होची आंटी क्लॉक वाइज तो साइक्लोन लिखि किसी पॉइंट लिखि दियो साइक्लोन लिख हेडिंग द साइक्लोन लिख साइक्लोन लिख देख लिखि दियो साइक्लोन इज ए विंड सिस्टम विथ ए लो प्रेशर एट सेंटर लिख साइक्लोन इज ए विंड सिस्टम 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 with a low pressure at center बुझी पारला कहीं एगरा हला तापर पॉइंट लेख जियोग्राफिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ साइक्लोन 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 जियोग्राफिकली geographically there are two types of a cyclone
एक रहा ट्रॉपिकल साइक्लोन, दुई रहा टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन एक रे, दुई रहा टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन ब्रैकेट रे लिख एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन वी कैन कॉल इट आल्सो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन हैला। तापर पॉइंट रे लिख, तापर पॉइंट रे लिख, तापर पॉइंट रे लिख द एयर सर्कुलेशन इन ए साइक्लोन। एठी एटा को लिखि दियो फेरेलଙ୍କ नियम। ए डायग्राम टा ड्रा करिवो हला। एटा लिखि दियो फेरेलଙ୍କ नियम अनुसार। ए लिख फेरेल्स नियम, विलियम फेरेल्स नियम। विलियम फेरेल, फेरेल्स रूल हला। एटा केन होछ देखो। अच्छा लिखि तापर पॉइंट लिख द एयर सर्कुलेशन इन ए साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। The air circulation in a cyclone in northern hemisphere. The air circulation, लिखो the air circulation, the air circulation in a cyclone. देखो जदि साइक्लोन रिलेटेड किसी क्वेश्चन आसला एभला लिखिबो, एभला डायग्राम भी ड्रा करिवो, माने जदि जीएस मेन रे आसला क्वेश्चन हला। आ जदि एगुडा हमकु प्रीलिम रे पचला एभला पचरिबो, एंटी क्लॉकवाइज हबो ना क्लॉकवाइज हबो, तार कांसेप्ट माइंड रे बसिकि थिले हमकु प्रीलिम रे क्वेश्चन भूल हबोनी। बुझियोछि? The air circulation in a cyclone in northern hemisphere is anti-clockwise and in the southern hemisphere it is clockwise. लिखो clockwise काहे कि ब्रैकेट रे लिखि दियो according to विलियम फेरेल्स रूल, according to विलियम फेरेल्स रूल ब्रैकेट रे लिखि दियो। आ करके ये डायग्राम टा ड्रा कर दियो तळे, ए डायग्राम टा ड्रा कर दियो। कर सरलेटा कर सरला की आगे तापर पॉइंट रे लिखो। तापर सरला समस्त ड्रा कर सरलो, ए ड्रा कर देता ठीक है। तापर पॉइंट रे लिखो ट्रॉपिकल साइक्लोन इन जनरल। देखो हमर जो मनकर बे ऑफ बंगाल रे होची साइक्लोन, इंडिया रे केन मार होची। अरे मनकर बे ऑफ बंगाल रे समुद्र भितर साइक्लोन हैला, एटा पुनी आसी इंडिया रे केन मार होची। कोन जति किलोमीटर दूर रहिचे एति समय लागो आसी टच करबो कोस्ट को। अरे कहउछन ना हमर पानीपाग विभाग कोन कहउछन बर्तन एठी हेइचे आ बर्तन 5टा बेलु की 4टा सकाल 7टा बेलु आसी की बे ऑफ बंगाल कोस्ट रे टच करबो, कि हमर ओडिसा कोस्ट को टच करबो, कि वेस्ट बंगाल को कोस्ट को टच करबो। जो कहउछन कोन ता माने साइक्लोन टा, ट्रॉपिकल साइक्लोन टा सब बेले ईस्ट रु वेस्ट आड़ को मूव करूची। कारण आमे होची ईस्ट रे, हम आगु जे जीवा हम वेस्टर्न एशिया आड़ को जीवा, ये सेपड़ को जीवा, सेला सब वेस्टर्न वेस्ट को जीवा, वेस्ट डायरेक्शन, हम पटा ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट रु वेस्ट को मूव करूची। ता माने देखो लिखो एटा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन जनरल ऑलवेज मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लिखो एटा ट्रॉपिकल साइक्लोन इन जनरल ऑलवेज मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। देखो एटा कोन पई होची ईस्टर्ली पई, एटा पर देखिबा। Tropical cyclone in general always moves from east to west. Tropical cyclone always moves from east to west. East to west direction को move करूଛି। Whereas a temperate cyclone, temperate cyclone हमर पढ़े दरकार नै, हमर tropical cyclone मेन हैला। तो whereas a temperate cyclone in general always moves from west to east. से माने west को east move करू tropical cyclone गुडा, temperate cyclone गुडा हैला। ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट, टेम्परेट साइक्लोन वेस्ट टू ईस्ट हैला। तापर आउट पॉइंट लिखो, तापर आउट पॉइंट लिखो, लिखो ट्रॉपिकल साइक्लोन आर लेस फ्रीक्वेंट बट हाईली डिस्ट्रक्टिव। लिखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लेस फ्रीक्वेंट बट हाईली डिस्ट्रक्टिव। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर लेस फ्रीक्वेंट बट हाईली डिस्ट्रक्टिव। Tropical cyclones are less frequent but highly destructive, but temperate cyclones are very frequent and not known to any destruction. Destruction आदौ destructive नुहे ता माने। देखो एटा
Tropical cyclones are less frequent but highly destructive, but temperate cyclones are very frequent, but କଣ ଲେଖା but known to କଣ but not known to any destruction ହେଲା, but not known to any destruction କିଛି ହୁଏନି ତା ମାନେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଦିଅ, temperate cyclones are main reason, temperate cyclones are main reason, temperate cyclones are main reason for variability of weather conditions. Temperate cyclones are main reason for variability of weather conditions in middle latitude ହେଲା। Temperate cyclones are main reason for variability of weather condition in middle latitude. Temperate cyclones are main reason for variability of weather conditions in middle latitude and a more and less uniform precipitation throughout year, and a more and less uniform precipitation throughout year ହେଲା। तो आमर मेन फोकस होची ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन आमर नाही केते ये नाही केছে, किनु दिन ऑब्जेक्टिव रे आसीला जे टेम्परेट साइक्लोन रो डायरेक्शन कोन डिस्ट्रक्टिव कि नाही, एरा टिके ऑब्जेक्टिव पके दियन जदी प्रीलिम रे पके दियन तो सेटा हम जानि थिया दरकार खाली हैला। द वर्तमान आमर साइक्लोन ऊपर टिके धारणा आसला, तापर देखे ट्रॉपिकल साइक्लोन, हेडिंग दियो ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन हेडिंग दियो, ट्रॉपिकल साइक्लोन हेडिंग दियो। देखो ए ट्रॉपिकल साइक्लोन इज थर्मल इन ओरिजिन, थर्मल इन ओरिजिन माने गरम हवा जो तो होउछ कोन से थर्मल इन ओरिजिन लिखि दियो। ए ट्रॉपिकल साइक्लोन इज थर्मल इन ओरिजिन दैट इज आई डॉट ई करके लिखो, दैट इज इट occurs its origin to warmness of oceanic water, its origin to warmness of oceanic water, to warmness of oceanic water, to warmness of oceanic water। मुझे जमीती कहते मिनिमम टेम्परेचर केते दरकार 27 डिग्री सेल्सियस लिखि दियो। सरफेस टेम्परेचर मस्ट बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस, सरफेस टेम्परेचर मस्ट बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस। तापर लिख ए ग्रेट अमाउंट ऑफ वेपर सप्लाई, आउट पॉइंट लिख ए ग्रेट अमाउंट ऑफ वेपर सप्लाई, कारण जिते गरम हम से वेपर होकर वाटर मॉलिक्यूल ऊपर तो उठिबे ना, तो ए ग्रेट अमाउंट ऑफ वेपर सप्लाई। और अल्प हेले कोन साइक्लोन थोड़ी हम कहबा, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ वेपर सप्लाई। तापर आउट पॉइंट लिख ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली फॉर्म्स को केते लैटिट्यूड रे फॉर्म लिख, ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली फॉर्म्स 5 to 8 डिग्री अवे फ्रॉम इक्वेटर है, तले ऊपर दीपट साइड है 5 to 8 डिग्री, 5 ରୁ 8 डिग्री अवे फ्रॉम इक्वेटर, पूरा इक्वेटर रे किसी साइक्लोन हवन 5 ରୁ 8 डिग्री ऊपर को तळको हबो है, अवे फ्रॉम इक्वेटर। तापर ए लिखो ए स्ट्रांग सक्सेशन, तापर पॉइंट लिखो स्ट्रांग सक्सेशन और डाइवर्जेंस इन अपर एटमॉस्फेयर, कारण जोडा ऊपर को उठिबो कारण ऊपर को उठुथिबो ना कोन डाइवर्ज के पुनी अलगाड जीवो ना, तो स्ट्रांग को लिखो स्ट्रांग सक्सेशन और डाइवर्जेंस इन अपर एटमॉस्फेयर, ए स्ट्रांग सक्सेशन और डाइवर्जेंस इन अपर एटमॉस्फेयर, इन अपर एटमॉस्फेयर। एमती करके गोटे फिगर टे ड्रॉ कर देता खाली तले,
ये सब डाइवर्स कर जीवन चलो এটা লেখা তো জোন অফ ডাইভারজেন্স লা জোন অফ ডাইভারজেন্স জোন অফ ডাইভারজেন্স ହେଲା ଏଟା ହେଲା ଜୋନ୍ ଅଫ୍ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଏଟା ହେଲା କ'ଣ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ଜୋନ୍ ଅଫ୍ କନଭର୍ଜେନ୍ସ ହେଲା ଏଟାକୁ କହନ୍ତି ଆଇ ଅଫ୍ ଦ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ଜାଗାଟାକୁ ନା ଏଟା ଆଇ ଅଫ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବି କୁହାଯାଏ ଲେଖିଦେବ ଆଇ ଅଫ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଏଇଟା ଇଷ୍ଟର୍ଲି ପାଇଁ ହୁଏ କ'ଣ ହବ ନା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ମନେକର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ଏଭଳିଆ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଭ୍ କରିବ ଟୁୱାର୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଇଷ୍ଟରୁ ୱେଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ମୁଭ୍ କରୁଛି ହେଲା ୱେଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଭ୍ କରି ଚାଲିବ କାହିଁକି ନା ଇଷ୍ଟର୍ଲି ପାଇଁ ଆଉ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡର ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଆଗକୁ ମୁଁ କହିବି ତା ବିଷୟରେ ଆମର ୱିଣ୍ଡ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆଗେ ପଢ଼ିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ହଉ ଛାଡ଼ ତ ମେନ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ସେଇଟା କ'ଣ ହବ ନା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଡଟା ଇଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଆସିବ ତ ଇଷ୍ଟର୍ଲି ଇଷ୍ଟର୍ଲିଟା ୱେଭି ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ବେଳେବେଳେ ହେଇକି କ'ଣ ମୁଭ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ନହେଲେ କର ଟିକେ ଦେଖ লেখ ইস্টর্লি ওয়েভ বা ইস্টর্লি ইস্টর্লি ওয়েভ ହେଲା এটা କୋଉ ଭଳିଆ ନା ଦେଖ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମନେକର ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଥିବ এটা ବେଶୀ ଯିଏ ଦେଖ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛ ଠିକ୍ ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ପୁଣି ପଢ଼ା ହବ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ 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 ତା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଭିତରକୁ ଯାଉନି ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡସ୍ କ'ଣ ମନେକର ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ୱେଭ୍ ହେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଓଭି ଫର୍ମେସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ୱେଭି ଫର୍ମେସନ୍ ହବ ଓଭି ଫର୍ମେସନ୍ ହବ ହେଲା ଏଟା କ'ଣ କହିବା ନା ଇଷ୍ଟର୍ଲି ୱେଭ୍ এটা ইস্টରୁ ୱେଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ମୁଭ୍ କରିବ ଇଷ୍ଟର୍ଲି ୱେଭ୍ ହେଲା ଇଷ୍ଟର୍ଲି ୱେଭ୍ ଲେଖ ନହେଲେ ଲେଖିଦିଅ ଦ ଟ୍ରେଡ୍ ୱିଣ୍ଡସ୍ ସମଟାଇମ୍ସ transform themselves into କ'ଣ ୱେଭି ଫର୍ମେସନ୍ ତାପରେ ଲେଖ this move ଲେଖ this wave moves slowly ଲେଖ this wave moves slowly from east to west this wave moves slowly from east to west তারপরে ফুল স্টপ তারপরে লেখো on east of this wave warm air rises resulting in vertically developed cloud and heavy rain on east of this wave warm air rises resulting in vertically developed clouds and heavy rain on east of this wave warm air rises resulting in vertically developed clouds and heavy rain ইস্ট বুঝিপারছো তো এটা মনে করো দেখো এটা মনে করো সাইক্লোন কেমতি এমতি এটা কোন করলো এটা মনে করো সাইক্লোন হয়েছে না তো এটা এই ডিরেকশনে মুভ করছো না এটা হলো কোন ইস্ট এটা এই ডিরেকশনে মুভ করিব না তো ইস্ট এটা ওয়েস্ট তো ইস্ট ডিরেকশন কହୁଛ এই ডিরেকশন এপଟେ কোন হবো না বর্তমান বেশি হিট ହେଇକି ଉପରକୁ ଉଠିଲା ବର୍ଷା ହେଲା ବର୍ଷା କରିବ ତାପରେ ଲେଖ
whereas on the leading side, front side, एपट साइड जो डायरेक्शन में मूव करूँ एटा फ्रंट साइड तार हैला लेको whereas on the leading bracket front लेको leading और front side of wave whereas on the leading side or whereas on the leading or front side of wave air descends resulting in more clear and sky condition resulting in more clear sky conditions हैला whereas on the leading or front side of wave air descends resulting more clear and more clear sky conditions ହେଲା ଦେଖ କଣ ହଉଛି ଦେଖ କଣ ହଉଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହଉନି କଣ କିରେ ଆଚ୍ଛା କଣ ଆପଣ ଦେଖ ହେଲା ये ऊपर उठला ये गरम के ऊपर उठला ये वर्षा है पुणी एपटे एटा कौन ईस्ट साइड एटा वेस्ट साइड तेणु ये कौन डिसीजन तलू खसला तो ये पुणी ऊपर उठला तलू खसला ऊपर उठला तलू खसला तो ये गोटे कौन साइक्लोन टाइप रो फॉर्मेशन कला साइक्लोन टाइप रो फॉर्मेशन कला है आस्ते आस्ते मूव करी करी डायरेक्शन चलो तापर लेख these waves develop vortices these waves develop vortices or spiral motion these waves develop vortices or spiral motion and form tropical cyclone ହେଲା तापर आउट पॉइंट लिखो a tropical cyclone generally has a size of 150 ରୁ 300 किलोमीटर in diameter लिखो a tropical cyclone generally has a size of 150 ରୁ 300 किलोमीटर in diameter a tropical तापर आउट पॉइंट लिखो a tropical cyclone has a cumulonimbus ए जानिथियो बदार क्लाउड रो सब जानिछ तो एटा पर स्कूल रे पढाइतिला सब अरे विभिन्न टाइप जो क्लाउड अछि सेटा मन अछि ना नै ट्रॉपिकल साइक्लोन मन रखितो बेले बेले एमसीक्यू रे पछरुछि हला हां सर और लिखि दे ट्रॉपिकल साइक्लोन has a cumulonimbus cumulonimbus cloud a tropical cyclone has a cumulonimbus cloud which gives torrential rain with thunder and lightning लिखि दो a tropical cyclone has a cumulonimbus cloud a tropical cyclone has a cumulonimbus cloud which gives torrential rain with thunder and lightning a tropical cyclone has a cumulonimbus cloud
which gives torrential rain with thunder and lightning। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ସାଇକ୍ଲୋନଟା ମାନେ କ'ଣ ଜଳରାଶିରେ ଅଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ତାର ସ୍ପିଡ୍ କମିଯିବ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସ୍ପିଡ୍ କମିଯିବ। ନହେଲେ ଯୋଉ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିକି ମାଡ଼ ହଉଛି ମାନେ କୂଳରେ କିନା ଆମର, ତ ସେଗୁଡ଼ା ତ ପୁଣି ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ବଢି ଚାଲନ୍ତା, ପୁଣି ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କରି ଚାଲନ୍ତା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯିବ ତା ସ୍ପିଡ୍ଟା, ବୁଝୁଛ ନା? ସେଟା ବି ଲେଖି ଦେଇପାର। ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ୱାନ୍ସ ଇଟ୍ ଟଚେସ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ୍ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇଟ୍ସ ସ୍ପିଡ୍ ଡିକ୍ରିଜେସ୍। ଲେଖିଦିଅ ସେଟା। এটা লিখলে তো ট্রপিক্যাল সাইক্লোন আছে কিমুলোনিম্বাস, যদি প্রকার পড়ে যে ট্রপিক্যাল কোন প্রকার ক্লাউড ফর্মেশন করে, এটা হচ্ছে কিমুলোনিম্বাস ক্লাউড ফর্মেশন করে হলা। কিমুলোনিম্বাস ক্লাউড হুইচ গিভস ট্রপিক্যাল রেন উইথ থন্ডার এন্ড লাইটেনিং, উইথ থন্ডার এন্ড লাইটেনিং, উইথ থন্ডার এন্ড লাইটেনিং হলা। परसेभरेन्स इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है। सब बेले मन रख परसिस्टेंसी परसेभरेन्स एटा दरकार। कहीं टोटाली क्या कथा शुणवर ना, आउ क्या कथा शुणिकी बायस्ड हबार ना है। अपसेट फपसेट बहुत पिला जाऊ, टेंशन हो जाऊँ बहुत, नो डाउट हम मनीष जेहतु मनीष माने ह्यूमन सिस्टम जेहतु आम सब, किंतु एटा को जिते अवॉइड करिवो सेते भलो है। ग्यारंटी समस्त एथर हम। देख आईएएस कौन हम तुम भर जो आईएएस लगुच मुझे जानी कौन हम कौन ना, कि ओएस समस्त ये ग्यारंटी मोर अच्छी। तेणु कहीं माने ये हुआ बायस्ड हुआ, बायस्ड हो तो गला सब पढ़ा पूरा खराब हो। जो पिला तुमको कहते से मजा ने पुणी करके बुझे ना। ये क्या किसी जना ना, तुम कल सक्सेस हो पुणी तुम बस बढ़ेबे, क्या किसी जना ना, ये जानी था सब ऊपर ऊपर बुलून। सक्सेस मैटर्स, कल सक्सेस हो सब तुम बस बढ़ेबे पुणी। देख मुझे कहली जे आम जो सेंटरटा थी ना साइक्लोन आई कहते। लेख हेडिंग दियो आई ऑफ साइक्लोन। पूर्व आउ गए पॉइंट लेख, पूर्व आउ गए पॉइंट लेख। ए ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली हैज अ सर्कुलर आइसोबार्स। बेले बेले पचार देख एत डेप्थ को यूपीएससी वाला जाइना, यूपीएससी में पकई पारती, यूपीएससी जाइना लिखि दे था। ए ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली हैज सर्कुलर आइसोबार्स। एटा टिके बेसी कोन ऑप्शनल ओरिएंटेशन हो जाउछ। ए ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली देख जनरली हैज सर्कुलर आइसोबार्स, सर्कुलर आइसोबार्स। कारण जो तले जो प्रेशर देखो ना सब आग पूरा मझीटा थी आई, तापर सब सेम प्रेशर, सब जो सर्कल सब सेम प्रेशर, बुझे ना। कारण हाई प्रेशर केमी केमी देख मुझे खाली कहीदे जाना दरकार नहीं एक्चुअली। देख मनकर ये लो प्रेशर है, मनकर ये गोटे लो प्रेशर है, लो प्रेशर है, ये गोटे आइसोबार माने, ये गोटे आइसोबार ता एरिया आउ टिके अधिक प्रेशर थी, ये गोटे आइसोबार ता आगु थे आउ टिके अधिक प्रेशर थी, ये गोटे आइसोबार ता एरिया आहरी अधिक प्रेशर थी, ये गोटे आइसोबार। तेणु विंडटा सब इे मुव करमती मुव कर लो प्रेशर आड़े मुव कर, हाई प्रेशर लो प्रेशर आड़े मुव करमती। तेणु ये जो सर्कल गुड़ा गोटे आइसो गोटे सर्कुलर आइसोबार कहूँ। देख ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली हैज सर्कुलर आइसोबार्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरली हैज सर्कुलर आइसोबार्स। तापर लेख आई ऑफ साइक्लोन, लेख आई ऑफ साइक्लोन लेख। देख टोटल साइक्लोन आम 150 रु 300 किलोमीटर, कि आईटा 16 रु 40 किलोमीटर लेख डायमीटर। आई ऑफ साइक्लोन लेख द सेंट्रल रीजन ब्रैकेट लेख 16 रु 40 किलोमीटर इन डायमीटर। द सेंट्रल रीजन ब्रैकेट लेख 16 रु 40 किलोमीटर इन डायमीटर। द सेंट्रल रीजन ब्रैकेट लेख 16 रु 40 किलोमीटर इन डायमीटर। इन सेंट्रल रीजन ब्रैकेट 16 रु 40 किलोमीटर इन डायमीटर द प्रेशर इज लीस्ट। कारण देखो सब कहते ना साइक्लोन मझीटा सब शांत, शुणी शुणी पिला बेले आज भी शुणुं साइक्लोन मझीटा बहुत शांत। कारण से पूरा जो आई रीजन जो 16 रु 18 किलोमीटर जो एरियाटा जो रीजनटा से पूरा शांत क्लीयर स्काई थी, तो किसी प्रोब्लेम ना ना, तो सहीटा पूरा शांत थी। से लेख तो सेंट्रल रीजन 16 रु 40 किलोमीटर इन डायमीटर ब्रैकेट रे, तापर लेख द प्रेशर इज लीस्ट एंड द स्काई इज जनरली क्लीयर एंड winds are light। The sky is generally clear and winds are light in this region। and cold air descent से एरिया कौन हो कोल्ड एयर डिसेंड करे आस्ते आस्ते, किंतु जेहेतु रीजनटा कौन हट अच्छी ना, बेसी गरम अच्छी एरियाटा, तेणु एडियाबेटिकली हिट हो जाए संगे संगे, तत्क्षणात हिट हो जाए ग्रेजुअली आसला बेलू है। तो सेटा एडियाबेटिकली हिट हो जाए। लेख इन सेंट्रल रीजन जो 16 रु 40 किलोमीटर है कौन आईटा डायमीटर द प्रेशर इज लीस्ट एंड स्काई इज जनरली क्लियर
and winds are light in this region. तापर लिखो cold air descends and gets warm adiabatically and gets warm adiabatically and gets warm adiabatically. एगुड़ा किसी पचारे ओपीएस रे पचारे मझीटा को कौन कहुए आई ऑफ द साइक्लोन जब कहले केते किलोमीटर डायमीटर खाली पचार देबो 16 ରୁ 40 किलोमीटर डायमीटर आउ ओपीएस रे किसी पचरा होबन बुझिल ना किंतु आउ हायर लेवल एग्जाम रे पचारे पारन कि हम जानि देबा कथा खाली तापर लेख आई वॉल लेख जो आईटा तार जो आईटा हैला पेरिफेरीटा को वॉल कह जाय कोन द रिम टा को लेख द रिम ऑफ आई रिम माने कोटा साइकिल रो रिम कोटा ए चकाटा पूरा एटा को रिम कह जाय तेन से जो आई रो थिबो जो 16 ରୁ 40 किलोमीटर जो गोटे सर्कलटा से पूरा सर्कलटा को रिम कहबा सेटा होचे वॉलटा तार लेख आई वॉल ले लेख रिम ऑफ आई इज कॉल्ड आई वॉल रिम ऑफ आई इज कॉल्ड आई वॉल आई वॉल द विंड्स रिचेस एट हाई स्पीड एट आई वॉल पाखे स्पीड रे पहुंचे तापर आस्ते आस्ते ये जाए देखो रिम द विंड्स रिच एट हाई स्पीड एट आई वॉल देख तापर मुझे कहली ये जो साइक्लोन टाक आम विभिन्न एरिया रे भिन्न भिन्न ना कहते जमी आम इंडियन सब कंटिनेंट रे आम साइक्लोन कहते टर्नाडो कहते कौटी मेक्सिको और अमेरिका यूएसए रे आउ कैरिबियन कंट्रीज गुड़ाक कौन कहते हरिकेन कहते से भाया आमको कौन चाइना रे आम कौन कहे टाइफुन कहे से भाया विल विल कहे ऑस्ट्रेलिया रे एमती विभिन्न जगह यार ना भिन्न भिन्न अच्छे है तेणु मुझे जो भी ना गुड़ा यूज कर तुम बुझा दरकार साइक्लोन कथा कहुच्छे मुझे गोटे हरिकेन कहि कोठी विली विली कहि कोठी टर्नाडो कहि हैला टाइफुन कहि कि कोठी कोन टर्नाडो कहि जहाँ भी सब कहि ना एगुडा तुम जानि दरकार साइक्लोन कथा कहउछ कारण सब साइक्लोन रो विभिन्न विभिन्न नेम गुडा विभिन्न एरिया रे हैला तापर लेख एटा लिखि सरला तो द रिम ऑफ आई इज कॉल्ड आई वॉल द विंड्स रिचेस एट हाई स्पीड एट आई वॉल बुझा पड़ला एटा तापर पॉइंट लेख देयर आर ऑलमोस्ट नो हरिकेन्स माने कोन कहउछ नो हरिकेन्स माने हरिकेन कहली माने कोन कि रे अरे हरिकेन कहली माने को कथा कहउछ को एरिया कथा कहउछ हां कैरिबियन कंट्रीज कथा कहउछ सेटा लेखो देयर आर ऑलमोस्ट नो हरिकेन्स इन साउथ अटलांटिक ओशन तो सही पड़े साउथ अटलांटिक ओशन लेखो देयर आर ऑलमोस्ट नो हरिकेन्स इन साउथ अटलांटिक ओशन माने साउथ अटलांटिक ओशन रे साइक्लोन टाइप रो हुएनी बा हरिकेन्स एबडे रे हरिकेन्स ना कैरिबियन सी सेबडे रे हरिकेन्स कहउछ सेटा साइक्लोन टाक तो नो हरिकेन्स इन साउथ अटलांटिक ओशन एबे पिक्चराइज हो तुम को पट एरिया कथा कहूची अरे वर्ल्ड मैप रे पिक्चराइजेशन होची यस सर देखो एगुडा को सब पढ़िला बेले को ना मैप टिके देखि देखि पड़िबो एठी हम जेहेतु हमर माने स्मार्ट बोर्ड थांदा देखंदी नले एटा नेट रे बहुत स्लो रहउची ना टिके पेज एपर फोटो कला कटि कटि जाउची सेते मते प्रॉब्लम होची चेंज करे में न मते कन देखन देबे मेन जिंस होची कोन देखो देखि देबो नहले साउथ अटलांटिक ओशन माने मु को कथा कहूची मुझे कैरिबियन कंट्रीज कथा कहूची को पट एरिया कथा कहूची हैला एटा माइंड रे पिक्चराइज हे जो दरकार पड़ला बेले को देखो देयर आर ऑलमोस्ट नो हरिकेन्स इन साउथ अटलांटिक ओशन परहैप्स बिकॉज़ दीटा कारण हे पारे परहैप्स बिकॉज़ एक नंबर लेखो आईटीसीजेड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हम पढिबा हैला आईटीसीजेड द विंड सर्कुलेशन मु कहबी ना तो एटा पढिबा आईटीसीजेड ए रे लेखो ए रे होची आईटीसीजेड seldom shifts far from south of equator लेखो ITCZ seldom shifts far from south of equator कारण साउथ ऑफ इक्वेटर साउथ आड़ी की ITCZ एते शिफ्ट करेनी अधिक दूर को शिफ्ट करेनी एटा प्रथम कारण ITCZ कोन शिफ्ट कले कोन होबा विंड सर्कुलेशन को पढिबा के लिखि देता एटा ITCZ seldom shift far from south of equator ITCZ रो फुल फॉर्म लिखि देबार इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन हैला ITCZ seldom shift far from south of equator सेकेंड रे लेखो SST माने कोन सी सरफेस टेंपरेचर SST ब्रैकेट लेखो सी सरफेस टेंपरेचर इज रिलेटिवली लोअर इन लोअर लैटिट्यूड इज रिलेटिव कहली मिनिमम 27 डिग्री सेल्सियस दरकार हबा पई आज ताठू आमे तो लोअर लैटिट्यूड को जिबा तळको तळको जिबा जदि कमी गला माने कर टेंपरेचर कमु जी तो सेठी हबनी आरो पुनी हे पर कारण कोन कारण देखिबो देखो हम कहूची बहुत आम टिके बेसिक माने पूरा क्लारिटी आनला अंडरस्टैंडिंग रो बहुत ये रही जाउची माने भीतर को डेप्थ हे जाउची बहुत देखो मन कर भीतर को हमें पढ़िबा टिके देखो एमि हमर अछि तो
देख मन कर पृथ्वी भाया अच्छे एटा पृथ्वी अच्छे भाया एटा इक्वेटर एटा 23 अधे ऊपर एटा 23 अधे तले बहुत हो गला 23 अधे तले एटा नॉर्थ को एटा इक्वेटर 0 एटा साउथ को एटा 23 अधे 23 अधे एठी भी 23 अधे देख ए इक्वेटर बेल को प्राय एठी मार्च बेल को एठी रहबो हला मार्च बेल को प्राय इक्वेटर थिबो सन देखियो मार्च रे जून बेल को ए पाखा पाखी थिबो हला मैं मार्च अप्रैल मई जून जून बेल को एठी सेप्टेम्बर बेल को एठी आसी तो पुणी ए पाखा पाखी पळै तो सेप्टेम्बर बेल को डिसेम्बर बेल को एठी थिबो हला एठी एटा तळे थिबो एटा साउथ रा ना एटा साउथ एठी की थिबो तेणु देख सूर्यंकर पोजिशन एमती थिबो ए टाइप रे एमती हला ए टाइप रे थिबो सूर्यंकर पोजिशन तेणु देख आमर जते बेले ओभर हेड रहइबो मार्च और सेप्टेम्बर बेल को ओभर हेड रहइबो का इक्वेटर ऊपर माने दी थरो इक्वेटर ऊपर इक्वेटर 90 डिग्री करके थिबो तामे तिरछाई किरण पड़िबो बेसी थरे रहइबो एठी टू टाइम्स हला एठी टू टाइम्स इक्वेटर ऊपर एठी वन टाइम एठी वन टाइम है ताने जून मस बेल को एपटे कौन कौन रेटा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रे और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रे एठी से डिसेंबर बेल को एठी थरे किंतु एठी दी थर तेणु बेसी खरा कोठी हबो अरे बेसी खरा को पड़े हबो कोठी हबो देखली लागुची जदि मनकर इक्वेटर पाखापाखि दी थर रहउछन सूर्य ओभर हेड रहउछन तो नो डाउट बेसी खरा से पड़े इक्वेटर पाखापाखि रीजन रे बेसी हबो आउ टिके जते बेला में कैप्रिकॉन पाखु पळे सेठी थरे रहउची ओभर हेड तबे सेठी टिके किंतु सेठी खरा हबो किंतु आठु कम हबो इक्वेटोरियल रीजन रो टिके कमिबो से बेला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन रे भी सेठी कोन हबो सेठी भी थरे मात्र ओभर हेड रे थरे रहउछन तेणु सेठी भी हबो किंतु आस्ते आस्ते कमिबो टिके खरा कमिबो किंतु ता ऊपर जदि हम जीवा पोल आडी हां माने खरा हबो बट टिके कमिबो इक्वेटर टू कम खरा हबो किंतु ता आगु जदि हम जीवा देखो ता आगु जदि हम जीवा एठी कोन बा ओभर हेड को आसीबोनी तापर कोन सूर्य सब एंगल करिवो ए जो तेरछा किरण पड़िबो ना सब एंगल करिवो तापर एठी भी से बेला सब एंगल करिवो तापर एंगल हेकी पड़िबो और 90 डिग्री रे पड़िबोनी किसी एंगल हबो तेनु आस्ते आस्ते टेम्परेचर कमी कमी जीवो एपडु आर टेम्परेचर कमिला ऊपर गले आर टेम्परेचर कमी कमी गला तेनु से कहू जे लोअर लैटिट्यूड की आडे आसीबो ना आस्ते आस्ते कोन हबो टेम्परेचर कमी जीवो और टेम्परेचर कमिले 27 डिग्री सेल्सियस न होला माने 27 डिग्री सेल्सियस जदि न हबो और टेम्परेचर सरफेस टेम्परेचर सी रो सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस रु कमुची तो सेठी साइक्लोन हबनी साइक्लोन हो जहां भी ना माने सेठी हम हरिकेन कहूचे कि जहां भी कहूचे जो ना देखि जो एरिया रे कहूचे तो सेटा सेठी फॉर्मेशन हबनी तो सेई कथरा से लिखिछि जे एसएसटी माने ब्रैकेट रे सी सरफेस टेम्परेचर इज रिलेटिवली लोअर इन लो लैटिट्यूड काहे कि लोअर बिकॉज़ ऑफ दिस ओनली कारण सूर्य तेतो तळकु तळकु गला माने टेम्परेचर आस्ते आस्ते कम रहइबो आ एई एरिया रे बेसी मैक्सिमम सूर्यकिरण जेतु पडुचे एरिया रे बेसी हीट रहइबो बेसी गरम रहइबो आस्ते आस्ते ता पुरकु ता तळकु तळकु भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर ऊपर गले पोल आडी गला बेलु आस्ते आस्ते कमी जिवो टेम्परेचर बुझियो ना एटा देखि दो ठीक है तो दीटा कारण है पारे से कहूँ जे कहीं माने साउथ अटलांटिक ओशन रे कहीं हरिकेन होनी साउथ अटलांटिक ओशन रे हरिकेन हवार मुख्य कारण होची एटा प्रथम कथा होची जे आईटीसीजेड इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोनटा शिफ्ट होनी इक्वेटर रु साउथ वाडी की बेसी शिफ्ट होनी प्रथम कथा ला सेटा तापर हैला तापर कथा हला कोन ना टेम्परेचर आस्ते आस्ते कमुची जेतो टेम्परेचर कमी जाउची हायर लैटिट्यूड रे लोअर लैटिट्यूड रे कोन होची ना टेम्परेचर आस्ते आस्ते कमुची एई कारण जो सूर्यंकर पोजीशन जो टेम्परेचर जेतु कम होची सेठी एरिया तो बेसी तो हीट जनरेट हेले तो पुनी साइक्लोन हबो बाष्प होई बोले तो साइक्लोन हबो तो सेट पे हे पारुनी हैला दीटा रीजन हे पारे तापर रीजनल नेम्स तो हम कहि देली रीजनल नेम्स सब लिखिबो केटा न तो जानि समझ लिखि दो नोट करबो लिखि दे नले लिखो रीजनल नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन लिखो रीजनल नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल नेम्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन लिखो नॉर्थ अटलांटिक ओशन देखो नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन
ଦେଖ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ୍ ଆଉ ଇଷ୍ଟର୍ନ ନର୍ଥ ପାସିଫିକ ଓସେନ୍ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିପାରୁଛ କୋଉଠି? ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ୍, ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ୍ ମାନେ ଆମର ଦେଖିବ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ୍ ମାନେ ଉପରକୁ କଣ ଆମେରିକା ଆଉ ମେକ୍ସିକୋ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା କଥା କୁହାହେଲା। ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ୍ ଆଉ ଇଷ୍ଟର୍ନ ନର୍ଥ ପାସିଫିକ ଓସେନ୍ ସେଇଟା ସେପଟେ ହେଲା ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ୍, ଏପଟେ ଇଷ୍ଟର୍ନ ପାସିଫିକ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଉଥ ପାସିଫିକ ଓସେନ୍ଟା। ତ ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟର୍ନ ନର୍ଥ ପାସିଫିକ ଓସେନ୍ ଆଜି ଯାଇକି ଇଏ ଦେଖିବ ମ୍ୟାପରେ ହେଲା। ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ୍ ଆଉ ଇଷ୍ଟର୍ନ, କାରଣ ଆମ ଯୋଉ ଆମେରିକା ଅଛି ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ୍, ଗୋଟେ ରାଇଟରେ ପାସିଫିକ ଓସେନ୍, ଯୋଉ ପଟ ସାଇଡରେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ୍ ଅଛି ସେଟା ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ୍, ସେ ଲେଖିଛି ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ୍, ମାନେ ଉପର ଭାଗଟା ଇକ୍ୱେଟର ଉପର ଭାଗଟା ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ୍, ଆଉ ଏପଟେ ହେଲା କଣ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର୍ନ ନର୍ଥ ପାସିଫିକ ଓସେନ୍, ଇଷ୍ଟର୍ନ ନର୍ଥ ପାସିଫିକ ଓସେନ୍। ଆରେ ବୁଝା ପଡୁଛି ନା ବୁଝା ପଡୁନି? ଏଇଟା ବୁଝା ପଡୁଛି? ହଁ ସାର୍ କହୁଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ମନେକର ୟୁଏସଏ, ଏଇଟା ମନେକର ୟୁଏସଏ, ୟୁଏସଏ ତ ଏମିତି ଅଛି ତ, ୟୁଏସଏ ଏମିତି ହେଲା, ତଳେ ମେକ୍ସିକୋ, ତଳେ ମେକ୍ସିକୋ ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ହେଲା। ଏପଟ ସାଇଡଟା କଣ? ଏପଟେ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ୍, এটা নর্থ আটলান্টিক ওসেন, নর্থ আটলান্টিক ওসেন, আটলান্টিক ওসেন ওয়াশিংটন ডিসি একা সুইপট ଅଛି ওসেন, এটা সাউথ আটলান্টিক ওসেন, সাউথ আটলান্টিক ওসেন। সরি এটা নয়, এটা তলে, এটা সরি সরি ভুল করে দিলে, হ্যাঁ এটা এইଠି ଯିବ, ତଳକୁ ଯିବ ହେଲା, ଏଇପଟେ ଯିବ, ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଲେଖିଦେବା ଏଇଟା। এটা କଣ ୟୁଏସଏ ନା, ୟୁଏସ୍ ମ୍ୟାପଟା ସବୁଠୁ ହେଇଛି, এটা এটা ମେକ୍ସିକୋ ଏକା ସବୁ ରହିଛି ଏପଟେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେକର ଅଛି, ଏଠି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ୍, এবার নর্থ আটলান্টিক ওসেন, নর্থ আটলান্টিক ওসেন, এপরে কোন নর্থ প্যাসিফিক ওসেন, নর্থ প্যাসিফিক ওসেন, প্যাসিফিক ওসেন। আচ্ছা মতে কহিল ୟୁଏସଏ ର, এটা ଯୋଉ ୟୁଏସଏ ରହିଲା, ୟୁଏସଏ ର ଏପଟ ସାଇଡଟା ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ ନା ୱେଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ? ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ ନା ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟ, କୋଉଟା କର ମତେ କହିଲ? ଏପଟ ସାଇଡଟା କୋଉ ସାଇଡଟା? আরে আটলান্টিক ওশান সাইডটা ইস্টার্ন সাইড না ওয়েস্টার্ন সাইড यूएसए র? ইস্টার্ন, ইয়েস ইয়েস। এটা ইস্ট সাইড এটা না ওয়েস্ট সাইড? ମୁଁ ତମର ଲେଖି ଦଉଛି। ଆରେ এটা ইস্টার্ন সাইড না ওয়েস্টার্ন সাইড মতে ফার্স্ট কো? এইটা হলা ইস্টার্ন সাইড। ইস্টার্ন সাইড। हाँ এটা ইস্টার্ন সাইড ହେଲା, ইস্টার্ন সাইড, ইস্টার্ন সাইড ହେଲା, এটা ওয়েস্টার্ন সাইড, এটা जो কালিফর্নিয়া का सुपॉर्ट ना वेस्टर्न साइड ହେଲା, এটা ইস্ট ওয়েস্ট। ସେ ଲେଖିଛି କ'ଣ ନା, ସେ ଲେଖିଛି ଆମେ ହରିକେନ୍ କୋଉଠି କହିବା? ନର୍ଥ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ୍, ଇଷ୍ଟର୍ନ ନର୍ଥ ପାସିଫିକ ଓସେନ୍ ହେଲା। ପାସିଫିକ ଓସନ୍ର ଦେଖିବ ଆମେ ଯୋଉ ଏପଟକୁ ଯିବା ନା, ପାସିଫିକ ଓସନ୍ର ପାସିଫିକ ଓସନ୍ ଏଇଟା ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ଅଲଗା, ପାସିଫିକ ଓସନ୍ର ଏପଟଟା ସାଇଡ୍ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍, ଏପଟଟା ସାଇଡ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍ ପାସିଫିକ ଓସନ୍ର ହେଲା, ଏଇଟା ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟ ସାଇଡ୍, ଏ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ। ପାସିଫିକ ଓସନ୍ର ଏପଟଟା ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍, ଏପଟଟା ୱେଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଏପଟ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍, ଏପଟ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍, ସେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ। କାରଣ ଆମେରିକାର ଗ୍ଲୋର ଆରପଟ ସାଇଡ୍ରେ ରହିଯାଉଛି, ଆରପଟକୁ ଗଲା ମାନେ ଏପଟ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଇଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପାସିଫିକ ଓସନ୍ର ଏପଟ ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ୍, এটা এপটা ওয়েস্টার্ন সাইড, তেমন ইস্ট ইস্ট মানে কোন ইস্টার্ন নর্থ প্যাসিফিক ওশন এপট সাইডটা ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା କୁହାଯାଏ, ଏପଟେ ଏଇଟାକୁ ହରିକେନ୍ କହନ୍ତି ହେଲା, ହରିକେନ୍ କହନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ହରିକେନ୍ ଆମେ କହିବା, ଏପଟେ ଏରିଆରେ ହରିକେନ୍ କହିବା, ଆଉ ଇଏରେ କହିଲେ ଏଇଟା କ'ଣ କହିବା, ସରି ଏଇଟା କହିବା ଟର୍ନାଡୋ, ହରିକେନ୍ ଲେଖିଦିଅ, ଟର୍ନାଡୋ ଆଉ ହରିକେନ୍। ଟର୍ନାଡୋ ଏଠି, ଆଉ ଇଏରେ ଆମ ଇଏରେ ହରିକେନ୍ କହିବା କୋଉଠି? କାରିବିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ। ଦେଖ ଟର୍ନାଡୋ ହରିକେନ୍ ଲେଖିଦିଅ ଏଠି। ଟର୍ନାଡୋ ହରିକେନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଟାଇଫୁନ୍, ଟାଇଫୁନ୍ କୋଉଠି କହିବା କିରେ? ଆରେ ଟାଇଫୁନ୍ କୋଉଠି କହିବା? ଆରେ ଟାଇଫୁନ୍ ଲେଖିଦିଅ, ଟାଇଫୁନ୍ ଚାଇନାରେ, ବା ସେଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ୱେଷ୍ଟର୍ନ ନର୍ଥ ପାସିଫିକ ଓସେନ୍। ଲେଖ ଟାଇଫୁନ୍ ହଉଛି ଚାଇନା କରିକି ଲେଖିଦେଇଥାଉ, ଆମେ ମେନଲି ମନେ ରଖିବା ଚାଇନା ଏରିଆରେ। এটা হচ্ছে কোন ওয়েস্টার্ন নর্থ প্যাসিফিক ওসেন, মানে সাউথ চাইনা সি কথা কହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ।
वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन सेपट साइड कारण पैसिफिक ओशन एपट साइड वेस्ट सेपट साइड ईस्ट मुझे कहली पैसिफिक ओशन चाइना साइड वेस्ट सेपट अमेरिका साइड ईस्ट है तेणु नॉर्थ कौन ऊपर को नॉर्दर्न साइड अच्छी तेणु वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन एपट ईस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन बुझीला तेणु देख टाइफुन कहबा वेस्टर्न नॉर्थ पैसिफिक ओशन है टाइफुन कहते हैं और जापान रे कौन कहते रे जापान रे कौन कहते जापान रे भी टाइफू कहती ना आउ गोटे ना सेने कहते लिखिदियो टाइफू बा नोएकी लिखिदियो जापान रे कौन कहते देखो जापान रे कौन कहबा देखो जापान रे कहबा टाइफू TAI टाइफू एटा नहले एटा कहबा कोन आ गोटे कहछि नो नाउ AKI नाउ की चाइना रे चाइना एटा को जापान रे एटा चाइना रे टाइफून एटा जापान रे हला एटा जापान रे टाइफू बा नोएकी मन रखो फिलीपाइंस रे कौन कहे रे अरे फिलीपाइंस रे कौन कहउछनी टाइफुन चिली फिलीपाइंस रे लेखो फिलीपाइंस रे कह जाउची फिलीपाइंस रे कौन कहउची रे बायोगु बोधे बायो GUIO एटा लेखो बायोग्यो एटा फिलीपाइंस रे फिलीपाइंस रे हला ऑस्ट्रेलिया रे विली विली लेखो ऑस्ट्रेलिया रे विली 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 ऑस्ट्रेलिया आउ इंडिया रे कौन कह जाए अरे इंडिया रे कौन कहंदी साइक्लोन साइक्लोन देखो सबुठु डेंजर कोटा कि रे अरे सबुठु डेंजर कोटा हरिकेन की टर्नाडो एटा सबुठु बेसी डेंजर लिखि दियो ए फुली डेवलप्ड साइक्लोन इज जनरली कॉल्ड हरिकेन A fully developed cyclone is generally called hurricane, and the defining speed is wind speed is more than 100 km per hour. More than 100 km per hour. And more precisely लिखिबा that is 119 km per hour. लिखिदो that is 119 km per hour. गोटे पॉइंट लेख कंक्लूजन लेख देखो हरिकेन इज लाइक ए ह्यूज हीट इंजिन द हरिकेन इज लाइक ए ह्यूज हीट इंजिन a hurricane is like a huge heat engine the hurricane is like a huge heat engine which takes energy in the form of a latent heat and sensible heat from water to air. A hurricane is like a huge heat engine which takes energy in the form of a latent heat and sensible heat from water to air. From water to air. And the spin is because of Coriolis force. दा कहितले आ फेरेलन को नियमटा तो कोरियलिस फोर्स ऊपर बसिक हेछि ना द स्पिन इज बिकॉज ऑफ कोरियलिस फोर्स द स्पिन इज बिकॉज ऑफ कोरियलिस फोर्स मते फास्ट को कोरियलिस फोर्स कोन जुनेद कोरियलिस फोर्स कोन करे रोटेशन और रिवोल्यूशन जो ओके अच्छा और व्हाट इज लैटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट latent heat का सर heat required to सर 40 डिग्री टेम्परेचर लाइक जुनेद
लैटेंट हीट कौन सेंसिबल हीट कौन जो लिखले लैटेंट हीट और सेंसिबल हीट तार माने कौन अरे लैटेंट हीट कौन सेंसिबल हीट कौन बुझ पाउनी सर 1 डिग्री 1 डिग्री ना रे मु थोड़ी कौन कहिथिल देखो लैटेंट हीट माने गुप्त ताप माने कौन मन कर पानीटा अछि पानी के हम टेम्परेचर देले पानी टेम्परेचर बढ़ुची किंतु बाष्प होउनी अरे मन कर जो पानीटा हम गोटे पात्र में पानी रखी गरम कले हम आस्ते आस्ते 1 डिग्री सेल्सियस देले संगे संगे बाष्प हो जिवो 2 डिग्री सेल्सियस देले बाष्प हो जिवो 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर तो बढ़ी चलछि किंतु बाष्प बंद फॉर्मेशन हेइनी ता माने जते बेले गोटे मैटर तार स्टेट चेंज करिवो ना लिक्विड स्टेट रु बर्तन कोन जिवो को स्टेट को जिवो हां गैसियस स्टेट को जिवो जते स्टेट चेंज हो जते स्टेट चेंज करछि जदि बा हमकु हीट टा सेंस करि पारुनी हमें जानि पारुनी बाहर को हमकु देखा जाउनी हमकु देखा जाउनी बाहर किंतु स्टेट चेंज होउछि ना गोटे स्टेट रु अन्य स्टेट को जिवो लिक्विड स्टेट रु बर्तन गैसियस स्टेट को जिवो सेठी जो हीट टा खर्च होउछि सेटा लैटेंट हीट कारण से हीटा को बाहर में सेंस न करले भी सेटा गुप्त अछि सेथरे ता जोगु ही स्टेट चेंज हैला वाटर टा गैस स्टेट को कन्वर्ट हैला स्टीम को कन्वर्ट हैला तो सेठी कोन कर हैला सेठी बर्तन हैला जो हीट टा खर्च हैला सेटा को हमें कहबा लैटेंट हीट बा गुप्त ताप साइक्लोन केस रे हीट जेतले पडिला এবং हीट टा पडु पडु वाटर टा संगे संगे कन्वर्ट हो जाउछि रे वेपर को आस्ते आस्ते पड़ी पड़ी तो जेते गोटे पॉइंट पहुंच वेपर को कन्वर्ट हो किंतु जेते हीट इतरे खर्च हलानी वेपर को कन्वर्सन करिवारे ता माने वाटर टा लिक्विड स्टेज रे थिला वेपर टा बर्तन गैस स्टेज को गला तेन बर्तन लिक्विड रु गैस को कन्वर्सन हला ता स्टेट चेंज हला स्टेट चेंज हला जो हीट टा खर्च हला से हला लैटेंट हीट किंतु ता पर जे हीट दवा ता टेंपरेचर बढ़ियो बर्तन वेपर टेंपरेचर बढ़ि आस्ते बढ़ि चलला और बढ़ला टेंपरेचर बढ़ला किंतु सेति टेंपरेचर को सेंस करि हो बुझिला ना से देखि पर हम बर्तन एति टेंपरेचर वेपर थिला हाउ टेंपरेचर बढ़ला तर हाउ टेंपरेचर बढ़ला तो वेपर क्रमान्वये हीट ही चलीछि तो सेही कोन तम हम सेंस करि परिबा तो सेटा से कहूची जे ए हरिकेन इज लाइक ए हीट इंजन एटा जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो माने फिजिक्स स्टूडेंट माने बुझी परिबे द हरिकेन इज लाइक ए ह्यूज हीट इंजन व्हिच टेक्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट लैटेंट हीट जो एनर्जी नेला और सेंसिबल हीट जो एनर्जी आसिला फ्रॉम वाटर टू एयर हला कारण वाटर ही जे एयर को कन्वर्ट होइछि ना वेपर हेकी वाटर टू एयर एंड दिस स्पिन ये जो स्पिन होची तब जो स्पिन करी करी जाउची जो स्पिन टा काहे होची बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स जोगु ही कोन होची विलियम फेरेल कहले जे जो राइट को मोड़ी हबो लेफ्ट को मोड़ी हबो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट को मोड़ी होची या लेफ्ट को मोड़ी होची एटा बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स जोगु जो झटकाटा लागुची कोरियोलिस फोर्स जोगु लागुची हला सेति पे से राइट को मोड़ी होची पर लेफ्ट को मोड़ी होची तो एटा ए जो स्पिन टा होची बिकॉज ऑफ व्हाट कोरियोलिस फोर्स एबे लिखले अरे बुझा पड़ला अच्छा देखो बर्तमान टिके ब्रेक करिबा ब्रेक पर स्टार्ट करिबा कोन ऑप्शनल क्लास स्टार्ट करिबा हला एबे समस्त डिनर कर दियो जो मानकर ऑप्शनल अछि होम साइंस ऑप्शनल डिनर कर दियो होम साइंस ऑप्शनल 9:30 स्टार्ट हो